First thing first, alhamdulillah. Today we have a very special guest. Someone indeed very, very special in my perspective. Okay. Is someone who had a lot of controversial. Okay. Someone that some people might love you, some people might hate you. Right. But I think when someone he saw this life, he will like hey, Yo. how come who's that? You know who? 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 Firdaus Wong. Why that's wrong? Because he's the one who asked me, hey bro, I think we should come up with a podcast, this and that. Okay. That was in November. I think I told you, right? Okay. Then suddenly you live with me. Yes. Podcast No, with me. because after that he went silent. I think he's busy with his stuff but then like if let's say Firdaus Wong is watching this right now, okay, he's watching this live or rebroadcast, okay, we just want him to know like, bro, after you told me to set up the podcast studio, indeed, I straight away, you can ask my team. We bought all the equipments and we are ready to live. So hopefully this video, brother Firdaus Wong, he will be able to say it, inshallah. Alright, inshallah. Okay. So just No don't get worries. Kalau dia tak tengok pun saya hantar dekat dia. so just don't get pissed off like, hey, how come in Chinese we say like bojio, bojio means tak aja, like, hey, you didn't call you me, leave okay? me lah. You leave me alone. Yeah. So indeed, we didn't leave him so we just wait for him In Tamil, you know what they said? There's a verb they will say that in recent movie he said Odi வளையாடு பாப்பா எனக்கு கூட்டிட்டு விட்டுறாம போட்ட பாப்பா. What is that? What is that? I don't know whether I said it correct or not, but I saw in one of the movie lah. Just dia macam buat parodi sikit lah. Okay. I know you won't understand. Okay. Only fine. the Indian viewers will understand. Okay. Okay. So I'm not sure like who's going to who's our audience is. We just started this channel. Is it going to be like Malaysian who understands both Malay, English, and maybe perhaps some Tamil or Chinese. Mandarin. Chinese or English speaking audience. So just inshallah for whatever that we say can be understood inshallah. Inshallah. So as I said in the beginning of this episode, because I think you are a very, very special person to me indeed. Okay. And as for a new Muslim revert, honestly, for a new Muslim revert then that can establish such a relationship, friendship with you, I think it has been my honor. All right, because in my perspective, you guys are like here. And like for me, I always look up upon you guys like, hey, all these people are like big dudes, you get what I mean? But of course, I think I didn't get to know you. Since recently, I think since recently. So like for every time, I heard from other people throughout the social media, I think if let's say for the audience who are watching our series, this one, they can just Google your name. And I don't know whether to say wallahi or inshallah, they might see more bad news about you. Rather than the good side of it. Okay. All right. So I think whether from the Muslim perspective or the non-Muslim perspective, you are seen as a guy that extremist in some way. Really? Yeah. Okay. I'm not sure. Correct me if I'm wrong. Okay. You're extremist in certain way. You are violent in certain way. You don't care about your speech. Okay. So I would say a lot of people hate you. I think there are certain misconception that makes a lot of people hate you. I have no idea why. Okay. But mostly Indian, I don't know. All right. But it's just like bad comments even from the news portal, from the media. It just I don't see any good news. And I just but throughout our friendship, I was thinking like you are just a one cool person. You're cool, you are good with your friends, with me, my team, and I see you have a very loving family. Okay. So it's like, what is this contradicting stuff that from the news, from the media, and yet people hates you. So I'm confused, right? Okay. So maybe to get the entire thing started, maybe can you just share with us like, who are you?
Like other than Zamri Vinov, the student of Zakir Naik, right? So like, who are you, and why people hate you so much, bro? Okay, it's a very good question. Okay, I would say in my perspective lah. Yes, of course there are people who hate me. At the same time, I believe there's a people who like me also. It's not only me, dan saya percaya dalam banyak angle juga dia akan ada, tak kira apa saja kita buat, dia akan ada orang yang suka, akan ada orang yang tak suka. But kalau kita tengok kebanyakan daripada dalam media, in the media and everything. Bro, English bro. Yeah, that's why it's auto tune. Auto tune. So kalau if we see in the media, there's a lot of I agree there are a lot of comments and stuff going on, you know, like a bad comment and everything. And for me, that is quite normal for me. Why I said so is because you see, I'm a person that I wanted to do dakwah. Bila kita cakap, tengok dia auto lah bro, cannot do anything lah, you see. Okay, bila kita bercakap tentang dakwah ni, kita tak boleh lari. Bila masa cakap tentang dakwah, dia mesti akan ada orang yang suka dan akan ada orang yang tak suka. I'll give you an example. Prophet Muhammad, sebelum dia start buat dakwah, dia adalah manusia yang disayangi, dipandang tinggi, boleh faham tak? Yang mana semua masyarakat yang ada di kota Mekah itu bukan hanya satu kabilah, hampir semua kabilah mengangkat Rasulullah SAW, you know, dengan gelaran, pelbagai gelaran, Al-Amin, orang yang dipercayai, orang yang bagus, baik dan sebagainya. But the moment he start to convey the message La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, all that title tiba-tiba berubah jadi he's Majnun. You know what is Majnun? Majnun means dia orang gila. Dan ada beberapa lagi komen-komen yang mengatakan, kenapa kamu nak buat perpecahan? You know, kami sedang hidup dengan happy dan sebagainya. Kenapa kamu nak? Sebab the meaning of La ilaha illallah bermaksud bila orang kata La ilaha illallah, tidak ada Tuhan ataupun tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak untuk kita sembah dan mengabdikan diri melainkan hanya kepada Allah. That shows that the prophet, he denied all the other god that available at that time. The deities, boleh faham tak? Semua patung-patung yang ada dan sebagainya. Rasulullah dengan mengatakan La ilaha illallah bermaksud itu semua bukan Tuhan yang sebenar. Sembah dan abdikanlah diri kamu hanya kepada satu Tuhan. Masa ini berlakunya pelbagai isu. Orang mula condemn, orang mula cakap macam-macam dan sebagainya. Sebab apa? Dia berlaku disebabkan salah faham. Tetapi mana-mana individu yang berinteraksi dengan the prophet in person, mereka semua akan ada, this is not as what I heard about you. People is telling, orang sedang mengatakan yang Rasulullah tengah bawa perpecahan. Boleh faham tak? Kenapa dia jadi begitu? Sebab benda yang sama juga saya boleh kata, but I'm not. Saya boleh kata bila kita start buat dakwah, ini antara cabaran yang kita akan hadapi. Saya bagi example. Like what happened to me. Saya pun percaya kebanyakan, even among the Indians, bila mana ramai yang berjumpa dengan saya lah, tiba-tiba kalau jumpa dekat kedai kopi ke mana-mana ke, were they like condemn you straight like, no, hey dude, why you say this, you have no respect for us? Setakat ini hanya saya pernah ada satu group of people sahaja yang pernah buat macam tu. Selain daripada itu, kebanyakan bila jumpa, bro, how are you? Dan saya pun layan diorang. Ada yang kita orang minum sekali dan sebagainya. Ending dia akan cakap, you are not like what I saw in your videos lah. Diorang cakap macam tu lah. Like your video, it means the video from the media or the video that you broadcast? I mean the way you interact with the people, is it different compared to the time that you're speaking, you're having your speech? Maybe could be in some of my videos. Sebab bila diorang tengok certain of my video, tengok saya ada banyak video-video. So kadang-kadang yang akan viral ini adalah video-video yang kadang-kadang ada orang tak puas hati dan sebagainya, dia akan viralkan video tu. So bila diorang tengok video tu, diorang tak tengok video-video lain daripada angle dan perspektif yang lain. Boleh faham tak? Sampai ke hari ini, banyak perkara-perkara yang saya cakap dan sebagainya, jika saya rasa perkara yang, bukan saya rasa saja, bila saya tahu perkara yang saya cakap itu adalah fakta, itu adalah perkara yang sebenar dan sebagainya, saya tidak akan apa orang panggil, apologetic kepada benda itu. Sebab saya percaya kita perlu respect kepada fakta.
Do you get what I mean? Bila ada satu kebenaran, kita perlu respect kepada kebenaran itu. Sebagai contoh, kalau ada orang bagi tahu 2 campur 2 adalah 4. Walaupun ada orang ajar 5 atau 6, you suka, you tak suka, you tak boleh kata semua betul. Why? Saya nak jaga hati dia lah. Saya nak jaga hati dia pasal 5 pun betul, nak jaga hati dia 6 pun betul. You tak boleh lah jadi begitu. Sebab kalau you bersetuju dengan benda itu, bermaksud you rela untuk membuat generasi-generasi you to be dumb. Okay. Do you get? Yes. Allowing other people giving a wrong fact, tetapi cara bagaimana kita nak handle perkara ini pada saya adalah berbeza. Kalau you orang tengok, walaupun ada pelbagai memes, kalau kita lihat pada tahun 2019 lah, waktu itu nama saya on the top, masuk parlimen 3 kali. Boleh faham tak? Lepas orang duk cerita dalam parlimen disebut nama saya, kenapa tak ada tindakan dan sebagainya. Namun saya percaya ramai orang dekat sana, diorang tak faham bila diorang cakap kenapa tidak ada tindakan dekat Zamri, sebenarnya diorang tak ada ruang tindakan apa yang diorang nak ambil. Ya, saya setuju ada 1,200 report yang telah dibuat ke atas saya disebabkan so which means 1,200 reports, which means there are 1,200 haters, I would say lah. Or not to say haters are the people that trying to go against you of what you speak lah. Of course. 1,200 report, which is more than the numbers of report that Dr. Zakir Naik got. Oh, so you're more famous than Dr. Zakir Naik lah. Famous. Okay. So report, kalau report tu people go against, that means it could be more people is going against me rather than Dr. Zakir Naik. Mungkin sebab I'm local. At the same time I'm supporting Dr. Zakir Naik. At the same time saya juga satu orang yang memeluk agama Islam. Okay, let us be frank dekat sini. Ada di kalangan masyarakat kita ni, diorang ada some thought dalam pemikiran diorang. Okay, you dulu Hindu, sekarang you sudah masuk Islam. You jangan cerita pasal Hindu lagi lah. You know, kalau you nak dakwah, it's okay. Tapi you dakwah, you cerita pasal kebaikan Islam sajalah. Kenapa you mesti mau cerita buruk pasal itu, buruk pasal ini dan sebagainya? Why is it you have to cerita the pasal very buruk? Very good question. You see, number one. It's just like Dr. Zakir Naik. This brother asked a very good question. Allah says in the glorious Quran. Okay, right. Say. So ini soalan yang banyak saya tengok, even dekat komen dan sebagainya, orang akan tanya kenapa you dah masuk Islam you masih nak cerita pasal agama lama you? Kenapa you nak condemn agama lama you? Okay, nombor satu, saya rasa kita kena faham apa dia sebenarnya dia yang dimaksudkan dengan condemn. Okay, tengok. Kalau condemn, maksud dia saya tengah cakap benda yang tak betul ataupun benda yang tak bagus di dalam agama tersebut. Itu mungkin you boleh kata saya sebagai nak condemn dan sebagainya. Boleh faham tak? Okey. Tetapi apa yang saya tengah buat adalah saya cuma tengah mendidik masyarakat, nak memandaikan masyarakat. Bukan hanya di dalam agama Islam, hatta di dalam agama-agama lain juga. Contoh, jika ianya menjadi hujah, kalau you bukan Hindu, you tak boleh cerita pasal Hindu. Ataupun you dah masuk Islam, you jangan cerita pasal Hindu lagi dan sebagainya. Brother, sekarang dalam dunia Malaysia, contoh dalam politik, ada orang sokong UMNO, ada orang sokong keadilan, betul? Ada orang sokong PAS, ada orang sokong Bersatu, ada orang sokong MCA, ada orang sokong MIC dan sebagainya. Adakah bila kamu dah jadi ahli MIC, you tak boleh cerita pasal UMNO? Ataupun adakah disebabkan is there a limitation? I think like no limitation. So bermaksud kalau kamu dulu adalah penyokong PKR, lepas tu tiba-tiba sekarang kamu menyokong UMNO, adakah bermaksud selepas kamu menyokong UMNO kamu tak boleh lagi cerita pasal PKR? Ataupun daripada UMNO kamu telah lompat sokongan kamu pergi kepada PKR. So kalau ada orang bagi tahu you sekarang sudah masuk PKR, why you want to talk about UMNO? If you say like that, then the first person that you have to stop is who? Is our Prime Minister. Prime Minister daripada UMNO, bila dia sudah buka satu parti yang ini kepada PKR, why he still talking? Because he want to make changes. Dia nak bawa perubahan, dia nak bawa kebaikan dan sebagainya. Tetapi bila ada masa untuk dia bekerjasama dengan UMNO, dia bekerjasama tak?
dia bekerjasama demi kebaikan masyarakat dan sebagainya. So kita perlu lihat perkara ini dalam konteks yang jauh lebih besar. Okey, tengok nombor satu, bila orang kata kenapa saya nak condemn agama Hindu, nombor satu, saya tak pernah condemn agama Hindu. Bila orang kata saya condemn agama Hindu, cuba bagi tahu dengan saya, apa yang kamu maksudkan dengan saya condemn agama Hindu? Setakat ini, semua perkara yang saya cerita pasal agama Hindu adalah apa yang terkandung di dalam kitab mereka. Saya hanya baca apa yang ada dalam kitab mereka. Disebabkan ramai orang bercakap begitu, ada beberapa live yang bila saya buat, saya directly ambil kitab itu dan saya live, saya tunjuk ini ayat-ayat dan saya bacakan dan sebagainya. Kalau you nak kata itu adalah condemn, bermaksud siapa yang condemn? Bukan saya. Penulis kitab itulah yang condemn. So like from all these, like not only one occasion but multiple occasions, multiple reports that has been made onto you, like is there a time that you reflect that maybe you are the problem? Like, no offense, bro. Okay. It's a good question. Okay. Is it it's not about what you say, it's how you say what you say. Okay. If you, kalau dia macam ni, like, do you ever reflect about that? Is it sometimes, okay, what I say, it could be the facts, but is it like maybe I'm saying it in the wrong way that somehow? Okay, this is very good. Yeah. Setelah tengok, saya bagi tahu apa yang menyebabkan boleh dapat 1,200 report. Yang ini saya percaya banyak orang awam dia tak tahu. Okay, dia tak tahu what is the real story. Okay. The real story actually started bila mana Dr. Zakir Naik dia datang dan dia stay dekat Malaysia. Ada beberapa figura-figura dalam Malaysia ini yang memegang jawatan-jawatan politik dan orang-orang tinggi ini dalam politik ini, mereka telah memberi pelbagai gelaran-gelaran kepada Dr. Zakir Naik. Contohnya, ada yang kata dia adalah syaitan. Ini semua kita tahu. Yes, seriously. Keluar dalam surat khabar dan sebagainya. Lepas tu ada yang bagi tahu dia datang nak bawa kekacauan, hantar dia balik ke negara dia. Okey, lepas tu yang paling dahsyat bila mana ada orang yang menuduh kata dia adalah teroris. Okay. Yang ini saya tak boleh terima sebab tengok, saya sendiri, kami pergi belajar di India, belajar dengan dia, duduk di sana bersama dengan dia. Boleh faham tak? Kita tahu tak dia orang macam mana? Kita bersama dengan dia. Boleh faham? Kita boleh tahu dia karakter macam mana, dia teroris ke, ada link dengan mana-mana ke, tak ada ke. Kita tahu we are his student who have been stayed together. Boleh faham tak? Untuk satu tempoh yang agak lama dan kita boleh mengenali dia. Okey. Apabila orang kata dia teroris, you provide your proof. You janganlah you tuduh satu orang, bila minta bukti you tak ada bukti. Bukti dia, kalau betul ada bukti yang kukuh, saya percaya Interpol pun tentu dah nab Dr. Zakir Naik. Berapa ramai dekat sini yang tahu kerajaan India, dia Dr. Zakir Naik cuma ada mempunyai masalah selepas daripada kerajaan BJP mengambil alih India di bawah kuasa Modi lah. The moment Modi menjadi Prime Minister di India, baru bermulanya masalah kepada Dr. Zakir Naik. Dan kita tahu parti BJP ini adalah parti yang berteraskan kepada Hindu, bukan India. I'm talking about Hindu. Boleh faham tak? Dan bukan jenis Hindu yang biasa kita jumpa ni. Ini adalah ekstremis Hindu, yang mana dia nak mengekalkan India itu mesti jadi tanah orang Hindu. Orang-orang yang dah masuk Islam semua, diorang nak kembalikan semula. Tak boleh makan lembu, bunuh sampai membunuh orang yang makan lembu. Dekat Malaysia, walaupun kita negara Islam, walaupun orang Islam tak makan babi, kita tengok, walaupun kita tak makan babi, ada tak kita larang orang bukan Islam makan babi? No. Kita larang pun tidak, apalagi kita nak pergi bunuh. Do you get the point? Apa yang saya tengah cakap ini adalah dasar-dasar yang diambil oleh satu kerajaan BJP di India. Disebabkan Dr. Zakir Naik, dia berdakwah dan ada banyak orang-orang Hindu masuk Islam di India. Di dalam live dia, kita boleh tengok dia syahadah orang masuk Islam dan sebagainya. Ini telah menyebabkan golongan-golongan daripada parti BJP naik angin dan mula target dia. Dan bila diorang target, diorang nak cuba kaitkan dia dengan pengeboman yang berlaku di Bangladesh, boleh faham tak, di Sri Lanka dan sebagainya, kata dia ada kaitan dengan alasan bila diorang pergi dekat rumah orang yang bom itu, dalam rumah dia ada CD Dr. Zakir Naik. I was like, what? Okay. You see, brother, ladies,
cuba kita jadi orang yang. if let's say I watch like Mission Impossible, you get my point. It means Tom Cruise inspired me, or Jason Bourne inspired. Then you go nap Tom Cruise. What are you talking about? Come on. Okay. Dan sama juga saya tengok filem Shah Rukh Khan. I was about to say that. Cuma you cakap Tom Cruise lah. Saya tengok filem Shah Rukh Khan. You faham tak? Filem yang dia pergi rompak sana, rompak sini. Lepas tu besok saya pergi rompak bank. Bila polis tangkap saya kata, oh saya sebenarnya I was inspired by Shah Rukh Khan. You mau pergi tangkap Shah Rukh Khan lah? Mau minta red letter kah? Understood. Do you get? This is the situation that happened to Dr. Zakir Naik. Okay. Kemudian selepas daripada itu, dan kerajaan India sendiri pernah menghantar letter lah, yang ini untuk dekat Interpol untuk tangkap Dr. Zakir Naik yang berada di Malaysia. Dia dah hantar, setahu saya dia telah hantar hampir 3 kali. 3 kali Interpol reject. Okay. You see, Interpol dia bukannya macam badan yang tidak ada, bukannya agensi yang tak ada integrity. So bila you cakap, then dia nak proof lah. Where's your proof? You kalau bagi proof macam ni sebab ada CD dekat rumah, you ingat kita pun boleh buat lawak Tom Cruise dengan ini Shah Rukh Khan. You ingat Interpol nak buy ini semua you punya alasan ke? Do you get the point? Yes. So disebabkan tidak ada semua alasan-alasan ini dan sebagainya, diorang pun tak boleh buat apa. Sudah 3 kali. Okey, sekarang orang-orang dekat sini tahu tak perkara ini? Mereka tidak tahu. Yang diorang tahu, bila ada satu pemimpin dah cakap dia adalah teroris, habis. Semua cakap dia teroris. Sekarang bila orang yang cakap itu, I call his name lah. Nama dia Ramasamy lah. Boleh faham tak? Okay. Bila dia cakap Dr. Zakir Naik adalah teroris. Sekarang saya being an Indian, saya tahu dia bila cakap Dr. Zakir Naik teroris, saya tahu dia terlibat dengan satu teroris entity. Boleh faham tak? Okey, sekarang macam ni. LTTE, sebab apa diorang buat, untuk apa diorang buat, apa yang diorang fight, itu semua saya tak masuk campur. Sekarang saya punya point adalah di Malaysia, LTTE telah digazetkan sebagai satu kumpulan pengganas. Bukan hanya di Malaysia. Ada banyak negara-negara di dunia, termasuk Europe, boleh faham tak? Termasuk UK dan beberapa negara-negara lain telah pun telah gazetkan LTTE itu sebagai satu terrorist organisation. Okay. Boleh faham tak? Dan Ramasamy yang tuduh Dr. Zakir Naik, kata Zakir Naik adalah teroris, adalah orang yang terlibat dengan LTTE. Dia boleh pergi jumpa dan dia ada interaction dengan Prabhakaran yang merupakan ketua kepada LTTE. Dia pernah pergi ke Sri Lanka membantu LTTE. Dia pernah bagi speech dalam bahasa Tamil. Mungkin you so boleh. Doesn't this make him like more terrorist? Now you get my point. Is that it? Okay, but now mungkin orang tak faham apa connection semua benda ini dengan saya punya isu. Nanti saya akan bagi tahu. Sekarang bila saya tahu semua benda ini. Okay, dan ada tak kita kacau dia selama ini? Tak ada. The moment you kacau satu orang, Zakir Naik. Okay, itu pun saya bagi tahu. Masa dia tengah kacau, kata syaitan apa semua, itu pun kita masih sangka baik dengan dia. Berapa ramai dekat sini yang tahu kami pernah organizer daripada sini yang masa dia bagi talk pada tahun 2016 if I'm not mistaken, kami pernah hantar surat jemputan kepada Ramasamy untuk dia datang VIP seat. Kami siap offer untuk bagi dia penerbangan dan sebagainya. Why? Untuk dia datang tengok ceramah Dr. Zakir Naik. Kalau dia nak, kita boleh sediakan masa untuk dia boleh ada interaction dengan Dr. Zakir Naik supaya dia boleh clarify betul ke dia teroris. So what happened after that? He don't want. Why? I don't know. We have to ask him. Kenapa dia menolak? So that means dia memang penuh dengan vengeance. See, but now I think sekarang he's ni kita bagi dia no ruang. longer in power, right? Yeah, he's no more in longer. But semua ini ada connection to what happened to me. Do you get the point? Yes. Okay. Dalam keadaan ini sekarang saya tahu. Saya boleh cakap bahasa Tamil. Saya faham bahasa Tamil. Saya tahu speech yang Ramasamy bagi yang mensuruh orang sokong LTTE. I know. Oh, okay. Boleh faham tak? Dan saya juga ada bukti yang dia sendiri, saya bukan cakap orang lain tulis dia sendiri pernah tulis dalam dia punya profil tentang penglibatan dia dengan LTTE. Siapa tulis? Dia tulis. Itu siapa yang profil? Dia punya profil. Saya ambil daripada siapa punya? Daripada website yang di-create oleh kumpulan dia. Nama dia ada dalam LTTE so punya. Did you guys like make a police report on that?
as far as I know, saya adalah di antara, sebelum itu pernah timbul isu ini, dan selepas itu pada tahun 2018 if I'm not mistaken lah, mungkin kurang atau lebih, pada waktu itu bila dia start kutuk Dr. Zakir Naik, kata dia tarik dan sebagainya, maka saya dan beberapa rakan-rakan lain kita mula membongkarkan perkara itu. Boleh faham tak? Dan saya telah pun membuat laporan polis, dan banyak laporan polis yang telah dibuat masa itu. Kalau kita lihat dekat Malaysia digemparkan dengan isu LTTE, teroris dan sebagainya. Nama yang kami submit, tahu tak nama siapa? No. Ramasamy sahaja. Okay. Yang saya lah. Saya tak tahu pasal orang lain dan sebagainya. Saya hanya bagi nama Ramasamy sahaja. Kemudian Ramasamy kata bukan dan sebagainya. Kemudian kami buat apa? Sebab dia kata Zakir Naik adalah pengganas. Saya keluarkan gambar Ramasamy bersama rakannya sedang menyembah M16. Apa M16 kata tu? Pistol. Yeah. Sedang menyembah. I saw that picture. So yes. How he defended? Yeah, it looks like me. Seems like me, sound like me, but it's not me. Dia kata dia bukan menyembah. Sekarang macam ni lah. You kata orang pengganas. Bila orang nampak gambar tu, orang akan nampak siapa yang pengganas. Sekarang ni first of all, kalau you tak kacau Dr. Zakir Naik, do you think kita ada masa mau pergi sibuk pasal you punya hal? You don't have time. Saya lebih suka untuk buat dakwah, ajak orang kepada Islam. I be very open. Saya lebih suka untuk ajak orang kepada Islam rather than I waste my time to you. Do you get what I mean? So yang start benda ni siapa? Depa. Itu pun sebab you panggil dia, you buat allegation yang mana you tak pernah sampai ke hari ini dia panggil Dr. Zakir Naik teroris, ada tak pernah dia bagi proof? No proof have been given. The moment saya bagi tahu dia terlibat, saya tak kata dia teroris sampai ke hari ini. Kalau boleh tengok dalam mana-mana penulisan saya dan sebagainya, saya tak cakap Ramasamy adalah teroris. Saya kata Ramasamy adalah penyokong kumpulan teroris. Dan to be fair, saya tak rasalah Ramasamy itu dengan perangai macam tu dia nak pergi ambil bom, dia nak bom orang. No. Tetapi kamu menyokong gerakan yang telah digezetkan sebagai pengganas oleh kerajaan Malaysia. Do you get the point? Dan bila saya keluarkan semua gambar-gambar, berlaku report, dan orang politik pun mula masuk, mula attack dan sebagainya, dia dah dapat dan sebagainya. Yang herannya, ketika tahun 2018 semua report dibuat ke atas dia, tiba-tiba bukan Ramasamy yang kena tangkap, orang lain kena tangkap. Termasuk DP Guna, termasuk kalau tak silap saya few people yang kena tangkap. Semua nama-nama ini bukan nama yang kami bagi. Saya sendiri personally, saya sendiri telah memberikan tebal macam ni bukti kepada PDRM pada tahun 2018. Boleh faham tak? Kepada mereka saya dah bagi bukti. Semua ini bukti tentang siapa? Ramasamy. Tetapi yang kena tangkap bukan Ramasamy. Tiba-tiba suap orang lain kena tangkap. Pergi tangkap DP Guna. Siapa yang bagi nama DP Guna? Kita tak bagi DP Guna punya nama. Do you get what I mean? Saya tak tahu. Are you saying there's a conspiracy or whatever? That is what saya bercakap benda ini sebab saya merupakan orang yang membuat laporan polis. Boleh faham tak? Saya bagi bukti pasal orang ini. Tetapi ending bukan orang tu yang kena tangkap, tiba-tiba suap orang lain pula kena tangkap. Nama-nama orang lain semua kami tak pernah bagi. Kalau ada, mungkin diorang boleh bagi tahu siapa yang bagi nama itu dan sebagainya. Do you get the point? Dan satu Malaysia masa itu sedang bercakap tentang Ramasamy. Kalau you perasan 2018 orang tengah cerita pasal Ramasamy, bukan nama DAP Guna. Kenapa kamu nak selamatkan Ramasamy tiba-tiba tangkap orang lain? That is my question. So what pada happened, pandangan saya, what happened to all those people? Diorang semua kena tangkap. Okay, tengok, diorang semua kena tangkap. Masyarakat India pula semua dah bengang kata kita is the culprit. Bagi saya, bukan saya the culprit. The culprit is Ramasamy itself. Saya percaya sampai ke hari ini untuk menyelamatkan diri Ramasamy, mereka telah suap dengan orang lain untuk meredakan masyarakat Malaysia. Oh, macam dah ada orang kena tangkap. Boleh faham tak? Sedangkan yang sepatutnya kena tangkap siapa? Orang yang sepatutnya. Kenapa dia tak berani tangkap? Disebabkan pada ketika itu Ramasamy masih memegang jawatan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Okay. Do you get the point? Yes. Okay. Sekarang ni benda ni sudah berlaku. Geng-geng Ramasamy dan beberapa geng-geng ini tahu di antara the culprit is who? Yang bagi kena is who? Zamri Vinod lah. Okay. Boleh faham tak? Bawa ini isu. Anyway, there are people actually who warn me, okay,
give me like, not to say like a warning, but a disclaimer that, you know, I might get into troubles if, let's say, we are going to speak together. Oh, really? Yeah. But it's just like how to say, I don't know. It's like most of the time when you voice out, you get yourself to trouble. Oh. All right. But anyway, if Okay. let's say the time we could like reverse the time, would you have done things differently or you just do it the same? Okay, that is a very good question. But before that, saya cuma nak bagi tahu sebab setakat ini saya tak pernah dapat satu ruang untuk saya ceritakan bagaimana sebenarnya 1,200 report tu boleh dapat. So it all arise from Yes. all these LTTE. Semua dia start daripada sini. Lepas tu ada tim dia tak. Diorang tahu yang dah ada banyak report dan sebagainya. Sekarang ni diorang nak balas dendam. Diorang buat apa? Diorang pergi ambil saya punya video lama yang ada yang saya buat ceramah. Dengar betul-betul lah. Saya buat ceramah itu di dalam mana? Di dalam masjid. Penonton saya siapa? The Muslim. 100% Muslim. Di dalam masjid. Saya buat ceramah itu 1 jam lebih. Diorang hanya ambil satu saja part, 1 minute, yang mana saya kata dalam Hindu ada 330 juta Tuhan dan mereka viralkan. Kira balas dendam lah. I saw that video. Yes. Dan diorang viralkan video itu. Daripada video itulah pula sekarang dia reverse balik dekat saya pula dapat 1,200 report. Okay. Sekarang ni inilah punca kepada semua benda ni. Kalau diorang ambil saya punya track record sebelum itu, diorang boleh nampak saya di Seremban. Saya pernah pergi gereja. Saya kenal pastor. Saya pernah pergi kuil. Saya kenal ada beberapa kuil, pusari-pusari dekat kuil. Saya ada rakan-rakan yang bukan Islam, baik yang Hindu, sampai sekarang kami masih berkawan, baik yang non-Muslim dan sebagainya. Yang mana kenal rapat saya, mereka memang tahu saya macam mana. Saya ada rakan-rakan orang-orang India, saudara mara saya yang orang India. Bila saya pergi rumah mereka, saya bersama dengan mereka, saya minum, makan dan sebagainya. Bila saya tahu itu ada makanan halal dan sebagainya, saya tidak ada masalah. Saya bukanlah satu karakter orang yang kamu lihat sebelum itu adalah satu orang yang bila dah masuk Islam, you know what, I'm a Malay. You know what, ni saya tak campur. Bukan itu. It still doesn't look Malay to me lah. Yeah, of course. I cannot be Malay also. do you get the point? Okay, so disebabkan insiden yang berlaku ini menyebabkan dan orang awam dia tak tahu isu. Saya selalu dulu saya bagi tahu dekat orang, pergi tengok that full video, you akan dapat the full context. Video yang sama saya upload balik beberapa hari. I think so 1 or 2 weeks back. Is reported being taken down? No. 1-2 minggu yang lepas saya upload balik. No issue. You know why? Sebab saya ambil length yang orang boleh faham. Understood. So bila contohlah saya bagi tahu dalam hidup ni, saya bukan kata, dan dalam waktu yang sama bila saya bagi satu point, saya tak kata semua orang mesti kena setuju dengan saya punya point. Tidak. Tetapi kita boleh bincangkan. Kalau kamu tak setuju pun kita boleh bincang. Boleh faham tak? Tetapi perbincangan itu mestilah perbincangan yang konstruktif, ataupun perbincangan itu mestilah perbincangan yang mematangkan minda. Boleh faham tak? Kalau kita tak agree, paling tinggi kita boleh jadi apa? We can agree to this, agree. In the end, saya punya satu je benda, saya tidak akan berkompromi dengan kebenaran. Kalau kamu nak berkompromi dengan kebenaran, itu hak kamu. Tetapi saya tidak akan berkompromi dengan kebenaran. Either you provide me a proof, bagi tahu dengan saya, tak, sebenarnya bro ini salah, ini begini dan sebagainya. Boleh faham tak? Okey. Tadi bro tanya saya satu soalan yang cukup baik. Apakah kamu rasa kamu akan ubah cara bercakap dan sebagainya? Okey, yang ini saya nak buat confession sikit lah. Confession. Okay. How is it? Saya nak semua orang faham, saya pun manusia. Boleh faham tak? Saya nak cerita hari ni lah. Waktu kita defend Dr. Zakir Naik daripada Ramasamy dan sebagainya, saya ada dapat satu gambar yang tidak sepatutnya. Saya tak mau cerita apa gambar. Okay, now you're making me to like visualize. Okay. Throughout my saya ada dapat satu gambar yang ada kena-mengena dengan family Ramasamy.
Okay. Boleh faham tak? Saya tak mau cakap gambar apa. Okay. Tetapi kalau kami sebarkan gambar itu, saya percaya dia akan memalukan family dia. Boleh faham tak? Tetapi sebagai orang Islam, kita bila ada masalah dengan Ramasamy, kita bukannya ada masalah peribadi dengan dia. Boleh faham tak? Saya cuma nak orang tahu, bila you cakap orang teroris, you jangan lupa you siapa. Boleh faham tak? Itu saja. Saya punya isu dengan siapa? Isu dengan you. You punya family tak ada kena-mengena dengan saya. Orang lain tidak ada kena-mengena. Dan kami telah membuat keputusan untuk tidak menyebarkan gambar itu. Malah kami telah pun padam dan sebagainya. Sebab Islam ajar kita biar ada prinsipal. Kalau kita nak lawan pun, kita lawan secara bermaruah. Do you get the point? Begitu juga. Tetapi dalam saya punya isu, bro, macam-macam. Saya pun manusia. Saya ada perasaan tak? Saya ada perasaan. Boleh faham tak? Bila diorang bagi saya 1,200 report, you buat macam-macam memes. Boleh faham tak? Hindu-Hindu. Saya tak kata semua. Like what kind of memes? Oh, macam-macam, bro. Buat ni lah, ambil sampai kepala pergi letak dekat orang punya badan lah. Boleh faham tak? Okay, lepas tu buat video itu, buat video ini, itulah, inilah, you kutuk saya punya mak. You tengok, saya bila kita buat report kata Ramasamy, boleh tengok mana-mana kami punya video. Ada tak kita kutuk mak Ramasamy? Ada tak kita kutuk anak Ramasamy? Tak ada. Ada tak kita? So it's always nothing personal lah. No personal. Tetapi yang saya tak berapa minat dengan ada segelintir masyarakat Hindu ini, bila you gaduh macam orang yang civilized lah. How do you know they are Hindu? Maybe they are like atheists, but the supporters, right? Just to clarify. Okay, very good question. Kalau atheist, dia mesti akan sokong dengan apa yang saya buat dan sebagainya. I don't know. Even in Islam, sebab dia bukan hanya menentang Hindu, dia akan menentang Islam, dia akan menentang semua. Do you get the atheist? True enough. Dan bila dia buat video dalam bahasa Tamil, saya tahulah siapa dan dia defend. Oh, dan sebagainya. Okay. Dan saya tahu pada waktu itu yang create hatred ini adalah grup mana? Dan saya tak kata semua. Lagi sekali saya bagi tahu, saya tak kata semua. Dia started daripada certain political punya movement. Boleh faham tak? Yang tak suka, tetapi mereka telah create satu isu, bagi tahu dekat semua orang-orang Hindu dan sebagainya. Ada yang masa ketika itu, ada yang berjumpa dengan saya, kawan saya sendiri, dia tanya, bro, apa bro you buat video macam ni, you cerita pasal 330. Saya tanya dengan dia, you ada tengok tak full video tu? Dia tak ada tengok. Saya kata, dan macam mana you boleh decide benda tu? Saya kata, you cuba pergi tengok full video, lepas tu you bagi tahu dengan saya. Sebab dalam video itu, saya dah cakap very clearly, I'm talking this not on behalf of my Hindu friends, I'm talking this only on my behalf. Apa yang saya rasa, boleh faham tak? Apa yang menyebabkan saya masuk Islam. Sekarang tempat saya cakap dekat mana? Dekat masjid. Saya kalau tiba-tiba pergi dekat koil, kemudian kalau saya cakap, oh sebenarnya saya rasa ini tak logik, ini tak, okay, fair enough lah. Dia seolah-olah macam saya pergi you punya tempat, saya cari masalah dengan you. Saya tengah cerita benda tu dekat mana? Di dalam masjid. Saya punya audience siapa? Orang Islam. Sekarang ni, ada tak kita pergi dekat mana-mana koil, kita pergi, kita kepo dan kita tengok apa benda yang orang Hindu tengah cerita? No. Apa benda yang you nak buat dalam you punya rumah, dalam you punya tempat ibadat dan sebagainya, itu you punya hak lah. Saya juga boleh bagi tahu ada beberapa tempat ibadat yang siap ada buat poster, jangan masuk Islam. Apa akan jadi bila you masuk Islam dan sebagainya. Serious, in Malaysia. Masuk Islam, ini akan hilang, ini akan dapat, ini akan, dalam premis dia. Tapi ada tak kita buat kecoh? Tidak, sebab itu premis you, itu hak you. Do you get the point? So dalam you punya premis, saya tak ada hak lah untuk saya nak masuk campur you nak buat apa dan sebagainya. Contoh, you nak bagi didikan apa dekat you punya anak, itu you punya hak lah. Mana boleh saya masuk campur lah. Do you get the point? Yes. So we have to be rational dalam perkara ini. Okay, cuma kembali semula kepada soalan tadi. Kalau saya ada chance, so saya bagi tahu masa berlaku semua benda ini, dan saya nampak apabila diorang punya komen bukannya konstruktif, dan diorang tak ada satu orang sampai ke hari ini membetulkan saya punya fakta. Contohlah, kalau ada orang kata, Zamri, you tak boleh cakap macam ni, tapi sebenarnya dalam Hindu dia macam ni. Ini yang betul, ini yang betul, ini yang betul. Tak ada. Until now,
Saya pernah buat live, saya kata kalau you orang rasa benda yang saya cakap ni tak betul, I welcome you. Saya boleh keluarkan modal untuk you orang datang, sponsor you orang punya tempat dan sebagainya. Kita boleh ada dialog secara civilized, bukan bergaduh. Secara civilized you boleh bagi apa you punya point sebenarnya dalam Hindu begini. Saya pun mungkin ada benda saya boleh belajar daripada you. Do you get the point? So but no one came until now. Semua cakap saja. Oh, saya adalah beberapa dalam bahasa Tamil lah, adalah beberapa yang saya tengok buat video. Saya mau debate dengan Zamri Vinod dan sebagainya. Kita hantar invitation terus senyap. Okay. Ada satu orang lagi bila dia pun cakap macam tu, bila kita hantar, oh kita takkan cerita pasal agama orang. Lepas tu dia cakap macam tu, kita takkan cerita pasal agama orang. Dalam surat dia letak ayat Quran. Dia bukan cerita pasal Islam ke? Saya pun pening dengan dia orang ni. Okay, but kemarahan, saya pun ada perasaan, boleh faham tak? Saya pun ada rasa tak patut dan kita ada bengang. So pada waktu itu ada juga beberapa komen-komen dan sebagainya. Saya still takkan kata komen itu salah, tetapi mungkin saya boleh letak dalam ayat atau perkataan yang jauh lebih sesuai. Tetapi you know, at that particular time, saya pun ada rasa apa, you know, sebab you are feeling agitated lah. Of course, sebab you attack saya no problem. You can attack me, no problem. Kalau you orang perasan sehingga hari ini pun banyak orang buat video cakap Zamri Vinod itu, Zamri Vinod ini. Kalau you orang tengok, saya tak ada reply dia orang ni semua. No reply. Tak ada siapa pun yang saya buat video balik, saya kata, oh lu cakap macam ni, tak ada. Sebab apa? Saya as personal, you nak komen, you boleh komen. Seperti mana saya ada hak untuk komen, begitu juga saya percaya orang lain juga ada hak untuk komen, termasuk pasal diri saya. Boleh faham tak? But dekat mana yang selalu kalau orang perasan saya akan interfere? The moment they comment about the religion. Contoh, bila you komen, you kata ada orang Hindu dekat Malaysia. Saya percaya semua orang Hindu pun tahu yang buat video bagi tahu dalam Kaabah ada Sivalingam. Yang itu saya komen. Saya buat live. Disebabkan orang itu cakap dalam Kaabah ada lingam, baru saya ambil. What's a lingam? Lingam means, ayo nanti lagi sekali orang Hindu marah. Dia cakap, saya itu, you tengok. This is a very good question. Bila diorang cakap dalam Kaabah ada lingam, saya buat live. Boleh faham tak? Untuk membetulkan perkara itu. Sekarang you buat allegation mah, saya mestilah kena buat pembetulan. Boleh faham tak? Bila saya buat pembetulan, saya tak boleh cakap guna saya punya mulut mah. Saya ambil satu Purana, kitab Hindu. Nama dia Lingam Purana. Boleh faham tak? Shiva Purana, sorry. Okay. Shiva Purana. Dalam itu ada subjek berkaitan dengan lingam, Shiva Lingam. So saya ambil dan saya bacakan dalam kitab itu. Dalam kitab itu ada bagi tahu apa itu lingam. Boleh faham tak? Dan the story. So dan kemudian can any Hindu have access to this the scripture? Kalau saya boleh ada akses, saya kalau boleh dapat tu kitab, why not them? The problem is most of the Hindus dekat Malaysia, diorang tak ada pun kitab, diorang tak baca kitab pun. Why is that? I don't know. You have to ask them. Maybe just like so-called Muslim didn't read the Quran. Exactly. The same situation. Okay. Sekarang bila saya baca dalam kitab Hindu, saya tunjuk live, saya baca. Kemudian mesti ada persoalan, apa ni lingam tu apa? Saya ambil kamus bahasa Sanskrit bukan saya tulis punya kamus kamus bahasa Sanskrit dan saya tunjuk dekat orang, ini makna lingam menurut kamus. Apa maksud dia? Kemaluan lelaki. So they are saying that. So diorang kata saya yang itu bukan sekarang nombor satu. Kalau tengok dan saya bila ada Hindu tu dia buat video dan dia kata dalam Kaabah ada lingam, saya bukan terus hari tu juga terus buat live tak ada. I give almost 1 week untuk lihat ada tak orang Hindu yang datang membetulkan itu dan dia kata, come on, you tak payahlah nak cakap dalam Kaabah, you pergi pun tak pernah. Of course, mana ada Hindu yang boleh pergi Kaabah? You pergi pun tak ada. Saya pernah pergi few times dan sebagainya. Boleh faham tak? Orang-orang pernah pergi. Dan kita tahu, saya siap dalam live itu tunjuk video dalam Kaabah ada apa dan sebagainya. Okay. Sekarang bila ada orang buat tuduhan begitu, ada tak Hindu yang datang membetulkan tuduhan itu? Tidak. Saya bagi masa 1 minggu. Bila tak ada dan tak ada orang Hindu pun yang kata, oh you salah ke apa ke, tak ada. So baru saya interfere.
Do you get the point? So adakah orang nak bagi tahu, you boleh cakap contoh. Saya pun harap benda yang sama juga diorang buat dekat saya. Bila you kata saya dah cakap pasal Hindu dan sebagainya, you are most free untuk you buat live. You nak membetulkan fakta itu, you boleh betulkan dan sebagainya. Tapi you betulkan dengan fakta yang betul. You faham tak? You jangan cakap kosong mah. You mesti kena bawa proof lah. Seperti mana saya bawa kitab. Saya tunjuk dalam kitab apa yang ada. Itu bukan saya tulis kitab. Itu adalah kitab Hindu yang sepatutnya orang Hindu ikut. Okay. Sekarang bila saya dedahkan kitab itu, diorang marah dengan saya. You patut marah dengan saya ke, ataupun you patut marah dengan orang yang kata dalam Kaabah ada lingam? I understand. You get the point? So right now I think it feels so much heat here. It's like in Malay, panasnya. Ada bau api ni. But okay. Example how do you think all these things, or I would say the hatred, whether it's hatred to you or the misunderstanding towards you, or whether you're trying to prove something, how do you think that all this is going to end? Okay, lagi satu yang saya nak bagi tahu, sorry. Masa saya buat live itu juga, saya ada bagi tahu, bila diorang cakap dalam Kaabah ada lingam, you tengok, bila diorang buat allegation macam tu, ada tak Muslim yang tak pernah pergi Kaabah? Ya. Okay, ada. Diorang pun boleh tak terikut dengan diorang punya allegation? Yes. Boleh faham tak? Yes. Lepas tu diorang cakap Yoni lah, apalah. Boleh faham tak yang dekat luar tu? Okay. Yoni tu dalam bahasa Sanskrit kemaluan perempuan. Okay. Diorang kata itu Hajarul Aswad adalah Yoni. Wow, what? Okay. You know, dan saya tunjuklah gambar-gambar. Sebenarnya Hajarul Aswad tu hanya beberapa ketulan batu yang diorang bagi pegang, pasal diorang letak macam tu. Asal dia punya kedudukan bukan begitu. Itu bukan batu asal dia pun. Dia bulat. Boleh faham tak? Maksud dia, diorang ni tak tahu sejarah itu dan sebagainya. Saya bagi tahu sejarah. Sejarah ini bukan hanya, yang main purpose adalah untuk mendidik orang Islam supaya orang Islam tidak tersasar dengan mereka punya allegation. Boleh faham tak? Okey, itu saya punya pandangan. Begitu juga saya cara bagaimana kita nak menyelesaikan benda ini. Nombor satu, you tak bolehlah kata orang lain tak boleh bercakap. Saya tidak setuju. Contoh, Dr. Zakir Naik sekalipun. You tak boleh cakap yang Dr. Zakir Naik tidak boleh berucap. Bila dia berucap, dia bawa apa orang panggil disharmoni dan sebagainya. Sudah beratus-ratus ceramah yang Dr. Zakir Naik buat. Tidak ada satu pun ceramah yang ending orang pecah kepala ke, boleh faham tak? Yang mati ke, ataupun kena bunuh ke, ataupun yang berlaku serangan ke? None. Zero. Tetapi apabila ada orang berkumpul di satu koil, satu bomba boleh mati. Itu you nak cakap apa? So siapa yang sepatutnya kita perlu halang? Tapi diorang ni semua tengah komen satu orang yang tengah buat satu ceramah in civilized manner yang tidak pernah ada isu pun. Hindu datang, Hindu boleh dengar. Sekarang macam ni, ada tak kita paksa mana-mana Hindu untuk mesti datang dengar? Tak ada. Tapi bila ada Hindu, dia sendiri nak datang dan dengar, what is your problem? Itu satu. Nombor dua, kalau you tak mau Hindu datang, you patut buat apa? You propagate among the Hindus. Jangan pergi program Zakir Naik. Itu you punya hak. Saya tak boleh halang. Do you get what I mean? So itu cara kalau kita nak selesai. You tak boleh. Kita ni dalam masyarakat sekarang ni, apa yang kita tengah cuba buat, kita faham bagaimana kita nak createkan harmoni. Bila mana you jadi sama macam saya jadi sama macam you, baru kita jadi harmoni. Boleh faham tak? In the end, reality dia kita tahu agama you tak boleh jadi macam saya, agama saya tak boleh jadi macam you. So kita buat apa? Kita adakan satu standard. Standard macam mana? Semua agama adalah betul. Semua agama bawa kebaikan. Semua agama boleh masuk syurga. No. The moment any Muslim said semua agama adalah betul, he's no more a Muslim. Do you know that? Yes. The moment any Muslim dia kata agama lain juga menuju kejayaan, boleh masuk syurga dan sebagainya, he's no more a Muslim. Sebab dalam Islam very clear, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. We are very clear. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ini ajaran Islam. Sekarang ni contoh, you tengah bagi tahu saya untuk ikut pandangan ini. Semua sama apa? You faham tak? Bila you tengah ajar saya buat benda tu, itu bermaksud apa?
Walaupun you tak ajar saya untuk masuk agama you tengah ajar saya untuk keluar daripada agama saya dan mempercayai benda yang bukan ada dalam agama saya. Do you get the point? Sekarang dalam Islam very clear. LGBT boleh ke tak boleh? No. Sekarang pun tak boleh. 20 tahun akan datang pun tak boleh. 50 tahun akan datang pun tak boleh. 100 tahun akan datang pun still tak boleh. Tetapi adakah disebabkan kita sekarang ni kalau kita pergi dekat luar, sekarang kalau kita pergi dekat social media, kalau kita pergi dekat Facebook cerita pasal LGBT tak boleh, dan kita bagi fakta ni, Facebook akan remove. Yes. Sebab create disharmony. Disharmony apa? Kita tengah bagi tahu fakta. Kenapa saya perlu propagate benda tu? Kalau saya tak propagate, saya takut anak saya pun jadi ini macam yang golongan I'm a Muslim. Saya bila saya jadi seorang Muslim, saya mesti kena ikut apa yang Quran dan Sunnah ajar. Boleh faham tak? Kalau you cakap saya tak boleh ikut, bermaksud you tengah jadikan saya satu orang yang bukan Muslim. Hanya so you nak saya jadi apa? Muslim by the name. Sebab itu orang-orang begini, dia akan sokong orang-orang seperti apa? Orang-orang yang nama Islam, tapi dia boleh setuju dengan semua. Boleh faham tak? LGBT pun dia sokong, itu pun dia sokong, ini pun sokong, tak payah pakai tudung, itu tak payah, ini tak payah. Ini macam yang orang masyarakat semua akan angkat. Oh, ini Islam yang bagus. Ini Islam yang bagus. Dia boleh duduk dengan saya, dia boleh tanding dengan saya satu kali. Ini bagus punya Islam lah. Kenapa you mau be very rigid? Okay. So like I mentioned just now, how put the LGBT, like Islam is a terrorist kind of thing aside, because I think it's going to be there like forever. There'll always be people like this. But what I'm referring is like people still, I think, outside, whether they have whether they are right about you or whether they are wrong about you, all these kind of things. But how do you think that is going to end? Doesn't that make you like sick of it? You are tired of it at some time. Like, didn't you just want to move on with your life? Like example, when it comes to comparative religion, like Surah Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Okay, to you is your religion. To me is my religion. So just move on. Like why are you still like? I think you insist. You still have your principle. You still have your families to take care. But why is it with all this? Very good question. You see, ini bukan hanya di kalangan non-Muslim tau. Ada di segelintir kecil di kalangan non-Muslim pun dia orang akan bagi tahu. Bukan ke dalam Islam ajar lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Okay. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Betul kan? Yeah. Why you just move on, like bro, chill man. Very good. Just but before ayat itu, kenapa tak baca ayat-ayat sebelum itu? You see, orang semua akan pergi kepada dia punya ending. Lakum dinukum waliyadin adalah ayat terakhir. That means itu adalah ending. Boleh faham tak? Kenapa you ambil ending, you tak tengok yang apa dia punya first? Tengok, dia ada step, brother. You follow that step. You tak boleh capai itu step, baru you lakum dinukum waliyadin. Nombor satu apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Hari ini kita nak cakap kafir pun dia kata tak boleh. Kafir tak boleh sebut. Kalau kafir tak boleh sebut, dan macam mana you mau baca ni ayat? Qul ya ayyuhal non-muslimun. Macam tu ke? Do you get the point? Yes. Saya bukannya ada benda kita boleh be apologetic, no problem. Tetapi ada benda tak boleh sebab dia akan bawa kepada masalah. Sekarang very simple. Apa maksud kafir? In general, apa maksud kafir? Non-Muslim. Kalau saya sebut non-Muslim boleh, tapi kalau saya sebut kafir tak boleh. What is this? But I think I have a different opinion about the word kafir lah, because from Arabic it derives from the word kafara, buried, right? Okay. So what about for those orang yang menutupi kebenaran, maka dialah yang disebut sebagai kafir sebab dia wujud daripada perkataan kafara. For those who maybe, example, they don't know about Islam. Okay. They haven't heard like the real teaching about Islam. Very good. So are we going to call these people kafir as well? Example, like my mom. Okay, I will just say like my mom. She knows that my son from a monk to a Muslim. So that's it. Then after that, because I try not to being too aggressive in my da'wah to my family, but can I call my mom kafir? Because she hasn't like buried
for whatever that, inshallah, like what I'm going to say to her. So isn't that like a bit harsh if let's say we are calling upon anyone that maybe they haven't like knows about like the basic of Islam, the foundation in faith, then yet straight away we label them kafir. Very, very good question. Okay, number one, there's no reason for you to call your mom as kafir because you will call your mom as mother. Do you get the point? Yes. You bila jumpa you punya mak, you akan panggil apa? Mam, dah makan ke belum? Tak mungkin you nak jumpa you punya mak tiba-tiba kafir sudah makan ke belum? Itu kurang ajar lah. Come on lah. Do you get the point? Yes. Ataupun you jumpa your friend yang mana you tahu nama dia, Jaya, you takkan panggil KP main sini. That is kurang ajar lah. Come on. Do you get the point? Bila kita kata menggunakan perkataan kafir di tempat yang betul to indicate the non-Muslim. Sekarang very simple. Kalau saya sebut, is it the non-Muslim who rejects is more accurate? Oh no. Okay, saya punya pandangan begini. In general, non-kafir is non-Muslim. Do you get in general? Boleh faham tak? Tetapi bila kita kata non-Muslim ini, non-Muslim ini siapa? Mereka-mereka yang menolak kebenaran. Yes. Boleh faham tak? Dia akan pergi kepada maksud kafarah tadi. Orang yang menutupi kebenaran. Contoh dia dah tahu kebenaran, dia menutupi. Itu adalah maksud yang jauh lebih accurate dan sebagainya. Do you get what I mean? Okay, contohlah. Kalau you tengok satu orang India. You sekarang bila tengok saya, you akan panggil saya apa? India lah kan? Indian. Betul ke tak? But do you know, saya bukan orang yang lahir di India. Saya lahir dekat Malaysia. Kenapa you panggil saya India? True. So you're Malaysian actually. I'm Malaysian. Kenapa you panggil? Supaya kita tahu in general, bila cakap India, kita faham dia indicate bangsa India. Bila you panggil saya India, bukan bermaksud you nak malukan saya, kata saya, you tengok saya apa? Macam orang lain daripada India kah? No. Benda itu tak relevan untuk kita nak kaitkan dengan benda itu. Sebab kita faham bila orang sebut India, referring to my race, bukan mana saya lahir. Do you get the point? Yes. Sama juga kafir ini. Bila kita cakap kafir, in general, dia indicates kepada the non-Muslim. Okay, sekarang ni kalau saya cakap, contohlah ada orang tanya dengan saya punya family sekarang alhamdulillah lah semua dah Islam. Tapi katalah kalau ada di kalangan saudara saya yang bukan Islam, orang tanya, you punya pakcik surah ni non-Muslim you punya pakcik. Would I be offended? Yeah. Would I be offended? It depends, I think. Okay, now I ask you, your mom non-Muslim Yeah. Do you get offended? No, but I just feel bad. Okay, but if I ask you, your mom is kafir do you feel offended? Yes, of course. But do you know both are same meaning? Dia sebenarnya macam ni. Kita telah buat dalam kepala otak kita kafir itu ada satu perkara yang negatif. Come on lah brother. Boleh sekarang ni contoh. Understood. Are you a non-Malay? Are you a non-Malay? Yeah. Do you get offended? No. Then why? Sebab you faham apa maksud non-Malay. Kalau you faham apa maksud kafir, you tak ada perlu pun you nak offended. Yeah, of course I'm a kafir because I'm a non. Contoh kalau dia bukan non-Muslim, dia cakap je lah. So it's just the word meaning. Kafir itself, it has been interpreted as in a negative words. Yes. So sepatutnya kita patut bagi tahu apa? Kita patut bagi penerangan dekat non-Muslim. Hello brother, kafir itu bukan perkataan kotor ke, bukan perkataan lucah ke apa, bukan. Kafir itu hanya indicate you are not a Muslim or not yet a Muslim. Itu saja. Sekarang kalau kita bagi tahu macam tu, dia faham. Sekarang ni kita untuk nak please dia orang, kita buat apa? Kita terus remove. Kafir tak boleh guna. Kalau you kafir tak boleh guna, tiba-tiba lah orang imam, dia jadi imam. Mic ada sampai dekat luar. Dia pun membaca Qul ya ayyuhal ada non-Muslim. Boleh tak? Do you get the point? Yes. Okay, kembali semula kepada tadi lakum dinukum waliyadin. Ayat yang pertama tadi, Qul ya ayyuhal kafirun. Kan? Katakanlah kepada orang-orang non-Muslim lah. Kalau kita dalam bahasa Inggeris, it mean non-Muslim or kafir. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Sekarang Tuhan tengah bagi tahu apa? Dia tengah bagi tahu apa? Cakap. Tuhan tengah cakap dekat orang kafir. Dia cakap apa? Tell them. Bagi tahu apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala
wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'badtum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Do you get the meaning? Yes. So mula-mula sekali kita kena dakwah dia. Kalau dia tak terima dakwah kita, dan kita bagi tahu aku tak akan sembah apa yang engkau sembah, dan engkau tidak akan sembah apa yang aku sembah. Boleh faham tak? Dan lepas you dah bagi tahu semua benda ni, baru pergi kepada last, apa dia? Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Ini untuk orang apa? Untuk orang yang menolak kamu punya dakwah. Baru kamu pergi kepada lakum dinukum waliyadin. Maksud dia, bila kamu buat dakwah, orang tak mau terima, you jangan paksa. So it's like in your perspective, it's still doing dakwah is a must. So you It is a wajib. You do it as long as you can, and you stop whenever they reject. So you just move on. Okay. When they reject, do you get the point? Number satu, bila kita buat dakwah, we cannot force. In Islam, we are very clear. No compulsion in religion. Kita tak boleh paksa sesiapa. Tetapi memberitahu tentang Islam adalah kewajipan semua orang Islam. Tengok, dalam Islam, dia ajar kita untuk menyembah Tuhan yang betul dan menolak Tuhan-Tuhan yang batil. Boleh faham tak? Dalam konteks you nak ajak orang untuk sembah Tuhan yang betul, you mesti bagi tahu tak mana satu Tuhan yang palsu? Bagi tahu ke tidak? Kalau you tak bagi tahu, macam mana dia nak tahu mana satu betul, mana satu palsu? So in a simple way of saying, like it or not, regardless of the situation and the outcome that you are going to face, example, similar or more a worsen outcome, you will still continue in the da'wah. I will continue. But would you do it differently? Okay, saya punya point macam ni. Saya takkan compromise dalam fakta, tetapi saya mungkin akan compromise dalam cara saya nak buat dakwah. Do you get the point? How? Okay. Like, example, the Zamri Vinod before this. But I don't know whether it can happen or not, because this is my character. I don't know. Yes. Do you get? So isn't that you should, like, how to say that? Like, take a moment, sit down, reflect. Like, what is wrong with me? Why everybody have wrong with me? Okay, saya macam ni. Sekarang ni, kalau kita pergi dekat satu tempat, kita tengok satu benda kita kena faham. Bila satu orang itu ada banyak orang yang menentang, itu tidak bermaksud orang itu salah. Dan bila ada satu orang ada banyak penyokong, itu tidak menunjukkan yang orang itu betul. Do you get the point? Kalau you duduk dekat satu negara, contohlah, sekarang kalau kita pergi ke negara yang menyokong LGBT, you pergi tanya dekat sana, kalau you hentam LGBT, of course you semua orang akan kutuk you. Do you get the point? Tetapi itu tidak akan menjadikan you orang yang salah. Do you get the point? Kenapa LGBT boleh berkembang dalam masa 60-70 tahun saja? Macam mana? Amerika, negara yang sama dulu, kalau you jadi LGBT, you kena hukum bunuh, brother. Hari ini Amerika mengangkat LGBT. Boleh faham tak why? They want more votes, I think. That's the only thing that I could think of. Ini ideologi ya, siapa sangka masa itu, siapa sangka orang-orang, ada negara bila you jadi LGBT masa dulu, kalau you jadi pondan gay dan sebagainya, diorang akan tangkap you, pergi kasih masuk psikiatrik. Dia akan cakap you gila. Okay. Ini bukannya 1-2 ribu tahun dulu tau. Only 50 to 70 years ago. Sebab apa hari ini diorang boleh jadi begini? Sebab kebanyakan daripada kita berkompromi dengan fakta dan kebenaran. Atas alasan, ayah, jaga hati diorang mak. Dia kan tak kacau siapa. Oh, dia LGBT mak, dia suka sama lelaki, ada kacau you ke? Dia tak kacau you, biar dia suka sama dia lah. Sekarang saya nak tanya lah, satu perempuan dia kahwin dengan satu lelaki dengan anggapan itu memang lelaki, boleh faham tak? Sekarang tiba-tiba satu LGBT sudah tackle dia, kasih dia jadi LGBT. Sekarang you punya contohlah isteri itu, suami dia sekarang bagi tahu, you know what, saya baru sedar sebenarnya saya pun golongan LGBT. Then how? So we ask them, why are you gay? Okay, you ask them, and then he asks you back, why are you stopping me? Understood.
Do you get the point? So berlaku banyak ketidakadilan daripada LGBT. Contoh, bila ada orang bagi tahu LGBT dia suka lelaki, suka sama lelaki, dia tak kacau you. Saya akan bagi tahu dia kacau. Kenapa saya kata dia kacau? Tengok dalam Islam, bila dia bukannya dia macam ni. Kalau you kacau sesuatu ekosistem kehidupan itu, itu bermaksud you mengacau secara keseluruhan. Sebagai contoh, satu orang lelaki dia layak untuk mengahwini seorang wanita. Boleh faham tak? Bila satu lelaki ini dia ada hubungan dengan satu lelaki, dia telah merugikan satu wanita yang sepatutnya boleh mengahwini dia. True enough. Do you get the point? Satu wanita bila dia jadi lesbian, dia bersama dengan wanita, dia telah menindakkan hak seorang lelaki yang sepatutnya boleh kahwin dengan dia dan mendapat zuriat. Yes, that's why you see when it comes to these questions, I think I said this a few times to a few different people whom they thought they could accept LGBT. So I just asked them a very simple question. I say like, okay, assuming a transgender, okay, going into the women's washroom, the restroom, is it okay? Is it normal? They say, yeah, it's 100% normal. So they could accept. But I said, if let's say, you know that the transgender is a man or was a man, okay? It doesn't matter. But right now, you have your daughter in the washroom. Would you let them in? They will say no. Why? Yeah. Why? You get what I mean? So I think this is some biased double opinion. Standard. Yes, double standard or the biased opinion among those people whom they think that they could accept LGBTQ until doesn't affect their family. Yes, that's the thing. I think do you get the it's point? a very good thing. So especially you see, like I just spoke with Hakim yesterday. We were in TRX, you know. So we were talking about all this transgender, this and that. Then suddenly a lot appear, one at a time. Hey, here, there. Hey, here, escalator. Hey, this shop, you know. So like most of them, you can say like no offense, but they used to be Muslim. You get what I mean? Yeah. And somehow, I mean like those transgender, they are working in the cosmetic shop among with maybe other Muslim women. And what do you think like? You know, as a Muslim, whether you're women or men, example, you have a colleague that is gay, how do you think that they should overcome or they should face this kind of people? Okay, saya ada pandangan yang agak berbeza bila datang kepada LGBT. Okay, nombor satu, saya bukannya kata kita perlu membenci, menolak, tidak. Tetapi kita perlu stop. Nombor satu, sekarang ni, kenapa dekat TV tak ada iklan isar rokok? Because it's bad. Last time you used to have like Salem Cool Planet, something like that, right? Betul. Dulu ada Gina Stout. Pelakon dia Melayu. Saya pun terkejut. Lama punya iklan you pernah tengok. I saw that. Saya ingat 40-an. Saya pun terkejut. Biar betul loh. Tapi hari ini arak isar rokok semua tak boleh sebab dia membawa kemudaratan. Disebabkan itu kita tak mau promote. Betul tak? So basically sebagai manusia kita tak mau promote benda yang tak baik. Sekarang ni I don't know lah, saya nak cakap terus terang ke ataupun sebab kita tengah live mah, you faham tak? Sekarang ni bila satu lelaki dengan lelaki buat hubungan, dia buat hubungan dekat mana? Their own place maybe. Maksud saya dia buat hubungan, dia intercourse itu dia masuk mana? The exit. The exit. The exit, I think. Is that the correct place? Tempat itu sepatutnya keluar apa? Exit. Exit apa? Bad stuff. Bad stuff. Yes. Full of germs. Yes. Boleh faham tak? Dia boleh jadi macam mana you boleh agree kepada benda begitu? Come on. Itu nombor satu. Nombor dua, how many of rakyat Malaysia, boleh faham tak? Berapa ramai rakyat Malaysia yang mengetahui bahawa di Malaysia ada undang-undang yang melarang liwat walaupun suka sama suka? Do you know dekat Malaysia kalau you liwat you punya wife, you still boleh kena tangkap? It just makes me want to vomit. You get me by thinking about it. Okay. But sekarang ni kita membenarkan LGBT tetapi ada undang-undang yang melarang liwat. Sekarang kalau kita membenarkan LGBT, laki sama laki dia akan buat apa?
Okay, I don't want to think about that, but I can see the picture. Do you get so kita sedang nombor satu, kita sedang mengajar orang go against the law. The law is still there. Do you get the point? Itu yang pertama. Okay, yang kedua, cara nak mengatasi benda ini is very simple. Kita nombor satu kena menghentikan semua promotion. Tahu tak kenapa LGBT boleh tiba-tiba jadi sangat pantas berkembang dan sebagainya? Sebab diorang normalization kan LGBT. Kalau masa saya kecil, masa saya sekolah rendah, bila kita nampak ada dekat satu kampung ke tempat ke dan sebagainya, kalau ada satu pondan datang habis bawa kecoh semua orang, semua, so akan menyebabkan orang tak berani nak jadi LGBT. Hari ini disebabkan banyak promotion, orang pun kata no, tak ada masalah jadi LGBT, so dia pun nak cuba-cuba jadi LGBT. For what? Do you get the point? Seperti mana kita mengharamkan iklan rokok, begitu juga sepatutnya kita mengharamkan apa-apa perbuatan yang boleh mengiklankan LGBT. Do you get the point? Okay. Dekat Malaysia, benda itu walaupun kita tidak terima LGBT, tetapi ada tak pengiklanan LGBT dan sebagainya. Orang-orang yang mempromosikan LGBT pun sepatutnya diambil tindakan. Like who actually promotes LGBT? Kita kan pernah, diorang pernah buat perhimpunan dekat sini, pernah jadi isu. Do you get the point? Ikon LGBT diangkat. Oh, got such thing. In Penang, everybody know. Ada satu ikon LGBT yang diangkat, siap letak dekat satu wall, gambar dia apa semua. What are you trying to do? The icon is a local icon? Local icon. Oh, okay. Do you get the point? Ini semua pernah berlaku di Malaysia. Okay. Sekarang ni saya nak tanyalah, boleh tak saya angkat gambar rokok Dunhill besar-besar pergi buat banner? You rasa orang akan diam ke? PBT akan diam ke kalau saya buat banner? Tetapi bagaimana satu, ini saya tengah cakap, dan dia merupakan satu kerajaan negeri boleh angkat in public, come on. Kita sedang melawan arus. Boleh faham tak? Dunia sekarang sedang menerima LGBT. Boleh faham tak? Kita nak go against. Kalau saya menjadi pemimpin negara yang jaga bahagian media dan sebagainya, saya akan panggil Facebook. You see, you nak buat Facebook dekat Malaysia boleh. Saya tak mau ikut you punya standard. You kena ikut saya punya standard in this country. I have my people. Kita ada civilization. Kita ada kita punya apa orang panggil budaya kita. Kita ada kita punya social punya kehidupan kita sendiri. You hormat kita punya keputusan dalam negeri ini. You dalam Malaysia tidak boleh ada sebarang aktiviti. Kalau LGBT ada, patut itu you kena padam. You patut ada perbincangan, baik TikTok, baik dengan semua social media dan sebagainya. Tetapi perbincangan orang-orang politik kita bukan itu. Dia hanya bertindak jika parti dia dihalang. Yeah, so assuming example whether like Muslim or non-Muslim, that going back to what I mentioned, like the washroom example, right? So whether Muslim or non-Muslim, whether they have a daughter or they don't have a daughter or son, okay, what do you think the least that they could do before, like, you know, the Malaysia have like a new bill, or the any pemimpin or any leaders are going to do anything about it? So as like an ordinary citizen, okay, what do you think they should do? Saya punya pandangan macam ni lah. Kita kena ajar anak kita, tapi kena faham tau, nak ajar anak kita dalam zaman sekarang bukan senang. Sebab bila kita ajar anak kita dekat rumah, dia keluar dia tengok Netflix. Sekarang kartun pun sudah ada LGBT mah. Boleh faham tak? Dia tengok apa nama ini, Marvel pun sudah ada mula ada masuk elemen-elemen mau siapa tu, ada satu karakter saya pun tak ingat lah. Siapa lah, tiba-tiba ada perempuan punya karakter. Macam I don't know, Miss Marvel. I don't know. I'm not very sure lah. Tetapi di dalam filem, di dalam kartun, semua pun sudah mula masuk. Kenapa you rasa diorang nak target kartun? Sebab daripada kecil, diorang nak anak-anak ini dia rasa normal. Hidup biar ada LGBT dan sebagainya, itu adalah kehidupan yang normal. It is abnormal. Boleh faham tak? Biologically Tuhan tidak buat. Diorang semua tengah bagi alasan tak, sebenarnya kita biologically, sebenarnya scientifically ini ada perasaan yang proven by scientific. No. Saya ada tulis satu buku. Dalam buku itu saya ada menjawab
berkaitan dengan LGBT dan tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang-orang yang menyokong LGBT. Do you know, betul ada kajian yang dibuat kononnya nak membuktikan LGBT ini adalah masalah genetik. Betul ada kajian dibuat. Semua orang-orang menyokong LGBT ini semua akan cakap ada kajian dibuat, ada kajian dibuat. Betul ada kajian. Ada tak diorang share apa dapatan kajian? Do you know dapatan kajian apa? No. Negatif. Negatif. None of kajian yang dibuat setakat ini membuktikan bahawa LGBT adalah disebabkan masalah genetik. Dan salah satu daripada orang yang membuat kajian tersebut, dia sendiri bunuh diri. Boleh jadi dia try sebab dia pun LGBT. Dia try kajian tak dapat sehingga dia tak boleh tahan, dia pun mati ya. Oh, okay. So the one who did the research is actually committed suicide. Committed suicide. Bukan only one research have been done. There are few research have been done. Okay. None of the research yang mana dia punya dapatan dia adalah positif, mengatakan kononnya orang-orang yang LGBT ni adalah masalah genetik. Tetapi bila datang kepada publik, orang semua momokkan it is a genetic problem, it is a genetic. So kita tahu orang ni tak membaca pun. Dia tidak pun pergi lihat balik kajian tu betul ke, dapatan kajian tu betul ke, tak ada. Sebab itu kalau perasan ada satu tahun ketika isu yang saya kata LGBT, diorang angkat ikon ini dekat Malaysia, waktu itu kami ada pernah hantar surat jemput orang LGBT untuk datang, kami adakan dialog secara civilized. You cakap ini semua kan, you mari bagi you bukti. None of them agreed. Dan kami juga hantar surat kepada Sister in Islam. Sister in Islam kan selalu sokong LGBT ni. Mereka pun refuse untuk menerima tawaran tersebut. Saya punya point, kalau you rasa benda tu semua betul, why not you come, we discuss lah. Sekarang ni bila kita dua bercakap, adakah semua benda yang saya cakap ni saudara setuju? So far, yes. Okay. In a way lah. Mungkin ada juga benda yang mungkin bro tak setuju pun. Boleh faham tak? Atau mungkin ada benda yang kita akan cakap bro tak setuju. Itu tidak bermaksud kita mesti kena jadi musuh. Come on lah. Yes. We are civilized people. In the end ada benda yang kita boleh agree to disagree. Dalam bentuk contoh lah, kalau Muslim, kalau saya bagi tahu sesuatu perkara yang benda itu datang daripada Quran dan hadis, boleh tak kita differ? Tak boleh differ lah. Sebab itu daripada siapa? Daripada Tuhan. Boleh faham tak? Tetapi kalau saya bagi sesuatu benda, itu adalah pandangan peribadi saya, kita boleh differ tak? Boleh, tak ada masalah. Why? I'm not God leh. Understood. Do you get the point? Kalau kita ada pandangan begitu, dan bila kita panggil orang untuk bincang, dan bila saya panggil juga ada beberapa rakan-rakan Hindu yang saya panggil untuk kita ada dialog, bukannya kita nak lawan dengan dia, bukannya kita nak gaduh dengan dia, tidak. Kita nak bincang supaya orang boleh nampak dia mungkin ada point, mungkin there is some of your point can be very useful to me. Maybe that's my point can be useful. In the end, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah nak memandaikan orang. Do you get the point? Do you think that people like should, example, at any time, I mean like especially the transgender, I think, if let's say they were to enter the women's toilet, the women should stop them from entering? Yes, of course. But what were these? You have to understand one thing. Yes. Bila kita kata LGBT, walaupun dia berpakaian seperti wanita, tidak semestinya dia hanya bernafsu dengan lelaki ya. Yes. Dia boleh jadi bisexual. Yes. Do you get the point? Yes. Kalau dia bisexual, saya tak tahu mau cakap open ke, mau cakap macam mana. Just go ahead. Kemudian you bawa dia pergi masuk dalam toilet perempuan, tiba-tiba keluar pula dia punya mood, oh sekarang dia suka perempuan. Macam? Yes. Do you get the point? No, I think this somehow it's not like funny, but it's a serious thing that we need to face. What actually determine? Contoh, what actually determine seseorang itu adalah lelaki? Like he is born a man. Okay, what actually determine dia adalah apa yang membuktikan seseorang itu adalah lelaki? The gender, what do you mean by gender? The parts, the feelings or the part? like both.
No, feelings. I don't care about your feeling. How you feel like today, you feel like you are cow. I don't care. You are man. Exactly. Tapi hari ini kalau you tengok perbincangan di kalangan orang LGBT, dia akan cakap apa? But inside me is woman. I don't care. What is inside you? I want to see what you have outside you, because outside you can be dangerous. Yes. Do you get what I mean? Yes. So example, okay. Kalau kita nak cerita open lah, open, apa yang membuktikan seseorang itu laki ada kemaluan dia. Kalau dia mempunyai kemaluan laki, dia laki. Okay. Boleh faham tak? Kalau you ada kemaluan perempuan, you adalah perempuan. Okay. Do you get the point? So you tak boleh cakap saya ada kemaluan lelaki tapi saya adalah perempuan. Tiba-tiba lepas tu you jadi laki. Macam lepas tu you kata saya adalah bisexual. So how? Okay. So what if those who cut off? Orang yang cut off dalam agama Islam, very simple. Bila you cut off, Islam aside, but we are talking about example here in dunia. Example for those who cut off, are they like women or men? They are still men, right? They're still men. According to us, not a complete man lah. Yeah, not a complete man. Okay, saya punya point sekarang macam ni. Ada setengah orang, okay macam ni. Kalau saya, you ask dalam saya punya IC, boleh tak saya pergi dekat JPN? Saya punya umur sekarang let's say 40. Saya nak minta dekat JPN. You see, you know what? Saya sebenarnya saya pergi make up apa semua, katalah saya pergi buat surgery and everything, sekarang saya sudah nampak muda. Saya pergi dekat JPN, saya kata sekarang saya dah nampak muda, saya nak dalam saya punya IC you letak umur saya 30. I born 84, I want you to put 94. Saya pergi fight. Why? Bila saya tukar 94, does it disturb anyone? No, right? No. Tak ada kacau siapa-siapa kah? No, that's tak ada. Generally lah. Dia tak kacau siapa-siapa. Ada kacau, nanti saya akan bagi tahu apa benda yang dia kacau. Okay. In general, ada tak kacau? Sebab ini argument-argument orang LGBT yang guna. Saya tengah guna balik argument yang sama. Sekarang kalau saya tukar umur saya daripada 40 jadi 30. Born 94. Ada kacau siapa-siapa kah? Tak ada. Tapi kenapa JPN takkan bagi? You akan setuju kah? Sebab ini penipuan. Yes. Do you get the point? You tengah tipu. Fakta dia umur you 40. You jangan tipu lah kata 30. You nampak muda, it's okay lah, fine lah. You nampak muda, you buat wayang lah, you mau happy dengan you muda tu punya pasal lah. Tapi you jangan tipu. Bila satu orang itu lahir lelaki, kita membantu dia untuk menipu kata dia adalah perempuan. Macam mana you nak kata you bersubahat dalam penipuan tersebut? Sekarang katalah dia dah tukar IC pun, sebab ini antara fight yang dibuat oleh orang-orang LGBT. Sekarang you buat IC tukar daripada lelaki terus jadi perempuan. Okay, dan kemudian satu orang lelaki yang betul-betul mau kahwin dengan perempuan kena scam kahwin dengan dia. Berapa banyak kes? Ayo. You faham tak? Sekarang bila dia kahwin dengan satu, dia kahwin sebab dia nak dapat zuriat. You kahwin ni orang sampai mati tak dapat zuriat, dapat anak angkat juga. Untuk dapat anak angkat kena ada siapa-siapa buat anak haram baru you boleh dapat anak angkat, ataupun kena tinggalkan anak tersebut. Do you get the point? Yes. What kind of society are you trying to build? Untuk you orang semua jadi LGBT, kemudian you kata anak tak ada pun you boleh angkat anak angkat, kena ada orang lain berusaha untuk dapatkan anak angkat itu. So the whole world will just go wrong along the way. Like more wrong lah than ever lah. Morally wrong. Boleh faham tak? Yes, macam ni. Dalam hidup ada tak kita buat salah? Ada. Ada tak kita buat silap? Ada. Tapi you janganlah buat benda tu jadi official semua dibenarkan. Come on. Dia mesti kena ada sekatan. Kalau tak, dia akan jadi cacah marba. Bagi saya, permintaan orang untuk setuju biar dia tukar, itu dia punya hak untuk ditukar jadi laki perempuan, itu kita bersetuju dengan orang scam. Dia tengah scam. There is a case in India. Seorang lelaki telah berkahwin dengan seorang wanita. Okay. Boleh faham tak? Okay. Untuk tempoh yang begitu lama. Okay. Akhirnya baru dia dapat tahu wanita yang dia kahwin itu adalah lelaki. Then how? You semua heran kan macam mana dia buat ni malam, dan macam mana dia takkan bersama, dia tak tahu. They turn off the lights. So perempuan ini pun dia kata hampir 3-4 tahun dia pun jam. Pasal apa setiap kali nak bersama dia mesti akan tutup lampu, kemudian dia takkan saya baca ni, ini saya baca tau. Dia akan tutup lampu dan dia akan bagi position yang dia tak boleh nampak. Dan dia kata selama 4 tahun
Dia tak pernah nampak kemaluan suami dia pun. This one just make me vomit. Saya punya point. Saya punya point. If you don't call this a scam, what else you want to call? Okay. Enough with this like glowing in the dark kind of thing. Just make me sick. But yeah, I think like what happened if let's say back to like dalam isu begini, saya punya point. Dalam isu begini, sekarang ni dunia sedang menyokong LGBT. Media sedang menyokong LGBT. Boleh faham tak? Kebanyakan rakyat Malaysia pun ada yang menyokong LGBT. Ada di kalangan orang yang so-called Muslim pun ada yang jadi dan juga menyokong LGBT. I've seen that a lot. Okay, sekarang kalau you stand firm dengan you punya pendirian, orang akan cakap you are extremist. Kenapa you nak lawan orang? Kenapa you bawa masalah? Kenapa you want to create problem? Why? Just follow lah. What is your problem? Can you follow? I'm asking you. Can you follow? I can't. So, it's okay kalau saya nak stand macam ni dan menerima semua kutukan-kutukan ini, as long saya tahu saya buat benda yang betul, I will stand firm. Cuma, saya mungkin cara kita handle dengan mereka ini mungkin kita akan tune. Sebab kalau dulu cara orang handle LGBT ini sumbat masuk dalam, bunuh dan sebagainya, cara kita handle sekarang mungkin berbeza. Do you get the point? Saya punya point sekarang macam ni. Yang saya kata bunuh ni semua, ini semua siapa? Yang buat ni orang putih, bukan kita tu. Yang kasih masuk dalam hospital sakit jiwa bukan kita, dia orang. Cara bagaimana kita nak mengatasi mereka ini pada saya. Saya agak kesal tidak ada satu pun majlis agama ataupun religious department yang ada dekat Malaysia ini yang ada research center. What kind of research contoh center? Dia, kita sepatutnya ada, ini masalah yang kita hadapi dengan LGBT dan sebagainya. Perlu tak ada orang yang buat research bagaimana nak mengatasi? Kita ada Quran, Quran tidak membenarkan dan sebagainya. Tetapi kita mesti kena ada some additional research have been done. Bagaimana kita nak buat orang-orang yang telah ketagih dengan hubungan seksual songsang ini, bagaimana kita nak reversekan mereka balik? Ada tak kajian yang dibuat, apa ubat yang mungkin kita boleh guna ke, ataupun apa cara yang kita boleh guna? Sebab saya percaya di kalangan LGBT ada setengah daripada mereka yang telah lama bergelumang, akhirnya mereka nak insaf, they are trying their best to come back, but no one is helping them. Do you get the point? Ada tak kita mana-mana yang buat kajian macam mana kita nak bantu mereka dan sebagainya? Kita perlu memikirkan, dan mungkin kita boleh buat macam rehab center. Kita ada rehab center untuk perokok, kita ada rehab center untuk orang yang minum arak. Kita perlu ada juga rehab center untuk bantu mereka datang. Dan bila mereka datang, mereka juga boleh jadi salah satu daripada subjek kajian kita, sebab dia mengalami benda itu dan kita boleh tahu from the real case. Dan dia boleh bantu kita bagaimana nak menghalang generasi lain daripada terus-menerus menjadi seperti dia. That provided they are aware lah that example among the LGBTQ is actually confused lah. Bagi saya, majlis agama maupun jabatan agama, fokus diorang bukan hanya itu saja. Diorang juga perlu fokus bagaimana nak membina masyarakat yang jauh lebih bagus. Why not you keluarkan mana-mana majlis agama, biar ada satu research center, boleh faham tak, yang boleh buat kajian untuk buat. Kita tak ada. So it's going to name GRC lah. I don't know. Any name. GRC, not GLC, like. Sebab sekarang contoh lah. The Gays Rehab Center. Okay, contoh lah. Sebab tetapi bila kita cakap, bila kita buat, kita tak boleh buat somborono lah. Kita sangka macam ni, tak boleh. Sebab tu saya kata dia mesti ada satu kajian. Dia mesti kena ada. Boleh faham tak? Sebab sekarang ni ada tak orang pakai hormon untuk jadi macam lelaki? Boleh faham tak? Okey, lepas tu ada hormon perempuan, dia kalau makan hormon itu, dia boleh tumbuh janggut dan sebagainya. Do you know that? Yeah. Okay, suara akan jadi macam lelaki. Okey, ini semua adalah hasil daripada kajian-kajian telah dibuat. Maka mereka ketemui benda-benda ini dan sebagainya. Betul ke tak? Ini membawa orang ke arah yang songsang. Kita juga perlu ada supaya boleh bawa orang ke jalan yang betul. Mana-mana orang yang bersedia, boleh faham tak, kita boleh bawa mereka.
Boleh faham? Sekarang ni bila ada di kalangan pondan-pondan ataupun ada di kalangan LGBT dan sebagainya, mereka nak mula berubah. Mana dia nak pergi? Siapa nak bantu? Katalah dia tak ada duit. Boleh faham tak? Siapa nak bantu? Untuk remove balik semua dia punya I mean, if let's say he had cut off, so can attach. There's no way, right? Sebab tu saya kata perlu ada kajian. Kita tak tahu. Do you get the point? The problem is kita tak mau spend untuk membuat R&D. Bukan hanya ini, ada banyak benda-benda yang sepatutnya kita kena ada R&D punya team yang membuat kajian. Okey, sekarang kenapa saya kata majlis agama? Sebab dalam hal ehwal agama, siapa yang mempunyai authority? Minister, the mufti. Dalam Malaysia, okey, bila datang kepada urusan agama, dia pergi kepada negeri. Sultan lah. Boleh faham tak? Okey, bila kita pergi kepada negeri, kuasa itu adalah kuasa majlis agama. Pembuat dasar dan sebagainya. Saya cuma lontarkan beberapa idea lah. Kalau mereka boleh tubuhkan satu rehab center bersama dengan kajian. Mereka juga boleh gunakan orang-orang yang datang nak rehab supaya boleh baiki balik mereka. Instead daripada kita cuba nak pergi tangkap diorang, bagi denda 3,000. Boleh faham tak? Saya tanya, I'm asking you satu soalan yang perlu kita fikir. Saya bukan menentang apa hukum yang ada dan sebagainya, tidak. In the end, dalam hukum Islam bukannya denda 3,000. Boleh faham tak? Itu bukan datang daripada hudud, malah itu juga bukan datang daripada kisas. Itu adalah ta'zir. Boleh faham tak? My point here, satu orang bila you tangkap dia atas dasar dia sebagai pondan atau berpakaian seperti wanita dan sebagainya, dia naik mahkamah, you denda dia 3,000, dia akan insafkah? You answer me dengan rasional. Do you think dia akan insaf? Kalau dia adalah satu LGBT yang kaya raya, silap hari bulan dia akan deposit, saya deposit 50,000 lain kali you jangan tangkap saya. You pakai saja ni duit, sudah habis you cakap kasih bangin balik. I even got the name already. I think we call it the 3R Center. Right, research, rehab, revert. Senang 3R Center, right? So sekarang sebagai pihak authority, kita orang Islam, kita ada tak, walaupun dunia tengah jadi macam ni, kita ada tak tempat untuk mereka datang dan baiki diri? Kita ada. Kita dah bagi peluang. Kalau dia tak mau, then you punya salah. Besok di hadapan Tuhan, you jangan cakap tak ada orang bantu kita, tak ada orang buat apa dekat kita, saya sudah ini macam. You jangan. We have done our part. You yang menolak. Do you get the point? I think sama that's a juga. good idea. Sekarang ni kenapa saya buat dakwah? Sebab tadi you tanya saya, tadi you ada bagi tahu. Contoh maksud kafir itu betul, kafarah. Betul lah, orang yang menutupi kebenaran. Maksud dia kalau satu orang yang mana kebenaran tak sampai kepada dia, persoalan dia adakah kita boleh panggil dia kafir dan sebagainya. Okay, saya dah bagi tahu tadi in general apa maksud kafir dan sebagainya. Betul ke tak? Sebab itu tanggungjawab untuk menyampaikan Islam itu terletak di bahu semua orang Islam. Okay, saya bagi tahu. Bila kita kata tentang dakwah, apa dia maksud dakwah? Tengok Nabi, bila semua Nabi-Nabi, boleh faham tak? Semua Nabi-Nabi bila mereka diutus di dalam muka bumi ini, mereka menyampaikan dakwah, dia bukannya hanya pergi buat kawan saja dengan non-Muslim lah. Do you get the point? Ada tak Nabi-Nabi datang, saya sebenarnya nak buat dakwah, jadi saya nak buat kawan dengan non-Muslim, saya nak buat program makan-makan dan sebagainya, lepas tu balik. Iyakah? Semua mereka berikan message yang very clear. Islam is the only religion acceptable in the sight of Allah. Inna dina indallahi Islam. Semua mereka dapat tak tentangan? Ya, dapat. Hampir semua mendapat tentangan. Mereka dapat tentangan daripada siapa? The non-Muslim. The non-Muslim. Why? Sebab mereka tengah ubah benda yang telah menjadi norm di kalangan kamu. So kamu pasti akan ada tentangan. Kalau kamu nak hidup tanpa tentangan macam mana? Mampu you punya masalah, you mau sembah apa, you punya pasal, aku buat tak tahu sajalah. Saya, kalau saya nak hidup tanpa sebarang masalah macam mana? Saya pergi, saya jaga saya punya family, saya buat saya punya business, saya buat tak tahu saja, saya duduk rumah. Akan ada problem kah? Lepas ni semua orang akan cakap, Zamri sekarang suruh jadi. Ini macam sudah tak ada lagi cerita apa semua. But that is not the purpose of my life. Yeah, you'll be held answerable in the akhirat. Sekarang ni paling kurang saya kalau jumpa dengan Tuhan, saya boleh bagi tahu, wahai Allah, aku telah sampaikan kebenaran, dia tak mau terima, itu bukan aku punya urusan. Saya punya kerja sudah buat.
Do you get the point? Sama juga dengan LGBT tadi. Apabila kita telah buat something, kita telah cuba sedaya upaya kita untuk buat benda ini. Namun kalau orang masih menolak, maka itu bukan lagi kita punya your job urusan. is done. My job is done. Saya menyampaikan dakwah. Boleh faham tak? Tetapi cuma ada orang akan bagi tahu, kenapa you tak buat dakwah macam itu orang? Kenapa you tak buat dakwah macam ini? Kenapa you tak buat dakwah? Saya selalu dapat, kenapa tak buat macam dia? Kenapa saya tak buat dakwah macam dia? Sebab saya bukan dia. Do you get the point? Why I didn't do like him? Because I'm not him. I am me. This is me. So that is why it got you into so much trouble. Yeah. If people think I don't want to get in any trouble, I just have to keep quiet. Yes. Tutup kebenaran. Contoh sama lah macam Nabi kan. Ada tak orang-orang kafir yang offer Nabi, how we want to solve this problem? Okay lah, like this lah. Satu hari you sembah Tuhan aku, besok saya tembak Tuhan you. Boleh faham tak? Itu juga asbab nuzul turunnya ayat tadi, Qul ya ayyuhal kafirun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah, dan kamu takkan sembah apa yang aku sembah, dan aku takkan sembah apa yang kamu sembah. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Sebab apa? Sebab the kafir offer untuk jalan pendamaian. Itu bukan pendamaian. You defeat my purpose. No Muslim in this world can be a good Muslim unless they do dakwah. That's right. That is not, itu bukan apa yang saya cakap. That is what I've been mentioning in the Quran. Boleh faham tak? Seruan dakwah adalah wajib ke atas semua manusia. Do you get the point? Semua orang yang mengaku dia adalah Islam, dia wajib tak sampaikan kebenaran? Yeah, of course. Wajib. Do you get the point? So kalau ada orang bagi tahu, you tak payahlah buat ini benda apa semua. Dia tengah buat apa? Dia tengah suruh you don't be a Muslim. Don't do dakwah. Don't do dakwah. That's devilish. Don't do your duty as a Muslim. Do you get the point? Yeah, that's what I heard from Dr. Zakir Naik. Remember, I think the first time we had breakfast together. Okay. The incident. This devilish. I was like, wait, what happened? Stopping me from doing dakwah. Yeah, that's devilish. That's the first time I encounter. But okay, back to like put all this. Tetapi satu lagi disclaimer yang saya nak buat. Yes. Saya juga tak bercakap semua orang yang nak buat dakwah tu mesti kena ikut saya punya style. Ini saya punya style. Dalam hidup ini kita mesti kena ada pelbagai cara lah. Orang lain ada cara. Sebab saya mungkin ada saya punya audience, orang lain mungkin ada audience orang. Apa benda pula you nak kata semua orang kena ikut satu cara? Kalau kita lihat di zaman semua Nabi-Nabi pun approach masing-masing ada juga perbezaan, ada juga sama dan sebagainya. Ada hatta Rasulullah SAW sendiri ada menggunakan pelbagai approach, bukan hanya guna satu kind of approach untuk semua benda. Dan orang-orang yang bagi tahu tentang Nabi, contoh orang kata kenapa you nak jadi terlampau ini, buat ini, pasal apa you nak buat. Do you know what happened at the time of Fatah Mekah? No. Do you know Fatah Mekah? Ketika pembukaan Kota Mekah, Nabi kembali semula untuk nak buka Kota Mekah. Dekat kawasan Kaabah itu ada macam-macam berhala-berhala. Sebab itu kan menjadi tempat orang-orang kafir datang letak demi berhala, semua duduk semayang dekat situ apa semua, betul lah? Okay, what happened after that? Adakah berhala itu disimpan? No, right. All have been removed. Yes, removed, right? Have been thrown away. So you nak cakap apa? Okay. Do you get the point? Understood. But back to this, because I think adakah bermaksud Nabi orang yang kenapa Nabi? Come on lah. Kenapa Nabi buat benda tu? Supaya nak membetulkan orang. Boleh, satu benda you kena faham, Nabi hanya buat benda itu setelah Nabi mendapat power ke atas tempat tersebut. Fatah Mekah. Do you get the point? Dan yang kedua, supaya mengelakkan orang daripada terus menerus mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. That is our duty, according to me. According to me, I'm not talking on behalf of other people. So throughout you have trying to execute your duty as a Muslim or as a da'i who actively do da'wah, whether with all the things that you have mentioned earlier. So how do you receive any death threat before? Death threat, like no joke, like course, death man. threat, like how? Not one, not two. Okay. Banyak. So, but you know how I handle this? Yeah, I just wanna like on a like how do you actually manage all this? Like how it impact you emotionally as just a human being? Because like you look tough, right? But definitely there's a soft spot. I think in anyone would like
especially you are a family man. You have your wife, you have your children to protect. Like how when you first receive, like how do you react? And how do you cope with that kind of mental stress, whatever you want to call it? Okay, nombor satu, tengok. Bila saya buat dakwah, kita orang-orang yang buat dakwah lah. Okay, orang tak suka, orang bagi death threat, you faham tak? Orang kata, you kalau saya jumpa, you siap lah kau nak bunuh lah, itulah, inilah, apalah. I want to ask you, how long do you think you can live in this world? I don't know. Not long, maybe tomorrow. Maybe maximum. Like, maximum. I don't know. Like walam, like make it 80 lah. 80 lah, ha? Okay. Guy 72 lah, I think. The life expectancy lah. Okay, we put it like 80 lah. Okay. You hanya boleh hidup maksimum 80 tahun saja, brother. Kalau tak ada orang buat apa dekat you pun, you tetap akan mati. Do you get what I mean? Daripada kita mati katak macam itu, kalau saya sebagai satu orang Muslim, kalau ada orang datang bunuh saya mati. Okay, sekarang maksimum lah ada orang datang, they try, maksimum orang boleh buat apa dekat saya? Bunuh lah, is the maximum you boleh buat. Betul tak? Kalau you bunuh saya, mati. Kalau you bunuh saya mati, saya dapat mati syahid lah. Free punya, walau siapa tak mau? Do you get the point? Okay. Kalau you tak bunuh saya akan terus buat dakwah. Still dapat pahala. Dua-dua pun dapat pahala. Being a Muslim, apa perlu saya takut? Okay. So which means when you receive the death threat, you have no fear. You are like welcoming it. Like how? No. Saya tak welcome. I want to know your reaction. Come on. Okay. Are you like really that fearless? Like, yeah. You get what I mean? Come on, I'm not a very big Tai Long lah. You know what I mean? Okay, saya punya point. I just want to see how you feel. I just want to understand how you feel. Okay, sebab nombor satu, saya tetapkan dekat saya punya mind, sama ada orang threat ke, orang tak threat ke, you keluar sekarang, you boleh mati, you still boleh accident, you boleh mati. You boleh faham tak? Orang tak ada threat pun you boleh mati. Orang bagi you threat pun you boleh mati. Boleh faham tak? Okay, tapi kalau berlaku macam tu pun you ada rugi tak? You tak rugi, you still untung. Kalau tak berlaku, still untung. Boleh faham tak? So you nak takut apa? Itu nombor satu. Nombor dua, pernah tak ada you ada rasa uneasy ke apa ke because of family dan sebagainya? Boleh faham tak? Saya kadang-kadang saya pesan je dekat saya punya wife, if anything happen, you orang handle. Okay, ini sudah ada, you orang handle semua benda ini dan sebagainya. Bukan itu saja. Saya pergi umrah. I don't know lah whether I want to say this in public or not. I don't know. Di antara saya punya doa adalah supaya saya mati di dalam keadaan berjihad di jalan Allah. I believe dalam saya tengah menyampaikan, boleh faham tak, dakwah dan sebagainya, kalau saya mati disebabkan itu pun dikira jihad. Bro, kalau you tengok dekat Palestin, anak-anak yang mati, anak-anak muda yang mati di Palestin, bila bapa ada orang, mak ada orang dapat tahu anak dia mati disebabkan berdilan daripada Israel, mereka semua cakap apa? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kenapa? The iman level is like, sebab dia tahu anak dia dapat syurga. Yes. Dia orang bukan nangis. Bila ada orang nangis pun dia cakap, why are you crying? Kenapa you nangis? Do you get the point? So we have to know. Sekarang ni saya cuma risau kalau saya mati disebabkan kerja dakwah, tak apa, Alhamdulillah. Saya cuma risau kalau saya mati bukan disebabkan dakwah, entah apa-apa benda jahat kita buat, mati itu lagi teruk. Okay, so like, okay, you have no fear towards the example death threat lah, because that's upon you. But do you have like any worry or concern that, example, those people maybe they didn't go against you, but instead of like your wife or your kids? My wife, I'm asking you lah. They are fearless as you. Bukan, saya tak kata dia orang fearless. Tapi my stand on this. Saya punya wife semua, kalau nak mati boleh mati tak? Still die. Bila-bila boleh mati ke tak? Yeah. Kalau dia orang mati disebabkan ada orang pergi bunuh dia orang, disebabkan kerja dakwah yang saya buat, dia pun dapat syahid mah. So your wives actually they don't care.
bukan saya punya wife tak care. Saya tak tahu. I cannot talk on behalf of my wife lah. I don't know what they feel. I think next time I have to bring like what's the feeling of being the wife. Tapi saya tengok diorang semua having a normal life. Diorang pergi sana, diorang pun travel sendiri juga. Saya pun travel seorang juga. Boleh faham tak? Pergi sana, pergi sini. Okay. You see brother, kalaulah satu orang, sekarang ni contohlah saya tanya sama you, ada satu orang lah, belakang dia ada contoh Perdana Menteri, belakang dia ada banyak bodyguard dan sebagainya, dia keluar, you rasa dia ada fear ke? No. Saya punya belakang ada Tuhan Okay, Alhamdulillah. Do you get the point? Understood. Sebab saya buat kerja ini untuk siapa? Untuk Tuhan. So example, okay, now that let's just assume like you guys are like just one unique fearless family. Okay. Bukan saya tak kata macam tu. Like kalau nak kata fearless, I don't think so lah. You get the point? Tipu kalau kita kata kita langsung tak ada fear. Fear tu but akan just datang. Have faith. Yes, but embrace it. Dia boleh jadi that faith go against the fear. Do you get the point? Yes. Kalau nak kata langsung tak ada fear, saya rasa kalau tak ada fear, then I won't know what is the meaning of takut. Do I know the meaning of takut? Of course yes. How I know the meaning of takut? Because saya pernah takut. do you get the point? Tetapi that faith telah menyebabkan takut itu hilang. Sebab tu saya tanya, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bila mereka pergi berperang dahulu demi agama, boleh faham tak? Bila mereka pergi berperang, ingat diorang tak ada takut ke? Tapi kenapa diorang berani? Faith. Kenapa diorang bila Rasulullah ada orang datang serang, dia boleh pergi sanggup letakkan badan dia untuk protect the Prophet? Because of the faith. So but okay, faith is one part, but do you feel bad about having all this problem actually, involves whether directly or indirectly with your family? Do you feel bad as a husband, or do you feel bad in some way like as a father? No. No, I don't think so. I feel bad, and I don't think so. They also feel bad. So which means you guys have like a very clear understanding towards like the duty, your duty as a Muslim man. Just now, I asked you a question. You asked my son. Just now you asked my son, right? Yeah. My son is here. Your son doesn't care. Okay, and then you ask him who you want to be. What did he answer you? Like my dad. Then. Sure. Okay. That is his answer. Yeah. Bukan saya yang apa? I know he doesn't care, just like you. But as somehow do you like just like feel bad like I've been putting pressure maybe on my kids. No. You can ask my kid, pernah tak saya bagi tahu dekat dia you kena jadi macam saya? No. Tak ada. When you ask him also, it came from his mouth. Ada tak dia tengok saya ke apa? Tak ada. Yeah, that's why I was shocked. Like a 12-year-old kid, I would be like my dad. I don't care. Saya punya doa lah ketika bila saya pergi umrah di hadapan Kaabah, saya punya doa supaya saya, you tengok kalau saya cakap benda ni saya akan mula jadi macam sebab saya punya doa supaya saya dan keturunan saya, kita orang ni mati dalam keadaan syahid kepada Allah. Masya Allah. Bukan saya aja, saya punya keturunan pun. Saya bagi tahu kalau saya punya anak mati disebabkan ni agama, I will be happy, bro. Dude, that's I would say a different level of mentality. Not to mention like different level of doa, but that's a different level of mentality. I think like the level of faith required to, because the destination that we want to go is not here. Sekarang tadi saya tanya, kita nak hidup sini berapa? 80 tahun. Boleh faham tak? 70 tahun, 80 tahun. Lepas itu kita akan hidup selama-lamanya di sana. Ramailah orang, kadang-kadang saya tengok bila dalam komen ke apa ke pun diorang tanya, even dekat saya pun diorang kata, Zamri, apa yang sebenarnya you nak apa yang sebenarnya you nak capai? Kenapa you nak bawa disharmoni dan sebagainya? Saya cakap terus terang, saya tak ada sikit pun niat nak bawa sebarang disharmoni. Tak ada. Saya ni, kalau saya tak peduli pasal orang lain, saya takkan buat kerja dakwah.
Kalau saya fikir, saya hanya fikir saya punya diri sahaja. Saya satu orang mau pergi masuk syurga. Saya sudah jadi Islam, bro. Boleh faham tak? My family sudah Islam. Mak bapak saya Islam. Adik-beradik saya Islam. Boleh faham tak? Anak saya Islam. Alhamdulillah. Kalau saya fikir saya punya diri saja, saya boleh fokus kita orang semua masuk syurga, tak apa. Tapi kenapa kita nak buat dakwah? Kita bukan buat dakwah sebab saja mau picit pasal. Apa saya dapat dengan picit pasal dekat diorang? Sebab saya tahu you tengah sembah Tuhan yang salah. Saya tahu bila you sembah Tuhan yang salah, bila you jumpa di hadapan Tuhan, you tak ada jawapan yang you nak bagi besok. You faham tak? Benda-benda yang you sembah itu adalah benda yang tidak betul dan dia tak boleh bantu you di akhirat. So is it that you are not to say having empathy, but you feel bad when, example, in the day of the akhirat, in the day of judgment day. If they go to hell, do you get the point? You tengok, sekarang saya bagi tahu dekat you lah macam ni. Kita ada dekat kolam renang. Ada orang dan dekat saya ada itu life jacket ataupun saya ada yang bulat itu. Boleh faham tak? Boleh selamatkan orang. Ada orang dia tengah tenggelam. Saya ada benda ni. Tapi saya fikir, apa pasal aku mau kasih pergi mampus sama engkau lah. Engkau buka aku punya anak ke siapa pun bukan. Who do I care? Pergi mampus sama you. Saya buat apa? Kalau saya tak baling itu saya punya life jacket dekat dia, do you think I'm a good guy? Saya tak mau fikir saya ni jadi baik dalam perspektif orang ke tak ada. Saya nak tengok saya jadi baik atau tidak di dalam perspektif Tuhan. Do you get the point? Bagi mata orang mungkin kita jahat. Tak apa, it's okay, no problem. Do you get the point? Tetapi saya rasa kalau saya tak baling life jacket waktu itu dekat dia, itulah orang yang jahat. You boleh selamatkan orang itu tetapi you tidak selamatkan mereka. Jika satu orang Muslim yang mengetahui mana-mana orang yang tidak menyembah Tuhan yang betul, tidak hanya menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat mereka ada di neraka, and you make dono, ini jauh lebih teruk daripada orang yang nak cuba bawa orang lain untuk masuk syurga. Of course orang akan cakap macam-macam. Brother, bila you tahu kebenaran, you tahu apa yang you tengah buat very clearly. You tahu you tengah buat apa clearly, you tahu kebenaran dan you tahu you tengah cuba bawa orang untuk masuk ke syurga. Ada orang mau, ada orang tak mau. Boleh faham tak? Tapi you tengah cuba. Dan dia cakap macam-macam dekat you. Apa you akan fikir? Dia ignorance. Of course lah you akan cakap macam-macam. I know what I'm doing. Why should I care what you are saying? As long I know what I'm doing. Contoh, you ada anak. Anak you sudah tengok filem Superman. Dia pergi dekat tingkap, dia mau pergi terbang. Dia mau jadi Superman. Sebab dia punya otak bagi tahu itu pun manusia juga. Kalau dia boleh terbang, pasal apa aku tak boleh terbang? Do you know the reality? You know the reality. Do he know the reality? He don't know. Dia nak terbang, you akan halang ke tak ada? Lepas tu dia kata, lu apa hal mau halang sama saya? Ini saya punya hak, saya mau terbang. Why are you stopping? Saya punya ni. So for if you, go to an extent, you akan sanggup tutup pintu supaya dia tak mau jatuh. Walaupun dia tak faham. So tapi in a simple way, faham, you just continue to do whatever that you're going to do. I mean, whatever that you're doing for the rest of your life, so that in the day of judgment day, they have no chance to say that somebody didn't tell me. Yeah, I've already done my part. Do you get the point? But do I force anyone? No. Sebab tu saya kata dalam kita buat benda ini, kita personally mesti kena ada prinsipal kita. Seperti mana? Nombor satu, contohlah kita naik flight. Bila you naik Air Asia, ini bukan nak promote Air Asia, tapi kalau you naik Air Asia, you dah duduk, dia akan bawa satu troli, Encik nak ini, nak ini, nak ini, dia tanya. You kalau tak mau, you cakap No, tak mau lah. You pernah tak dengar dia tanya, Encik nak ini? Apa hal you tanya saya mau ini, mau ini? Apa hal you ganggu saya? You bawa disharmony? If you don't want, say don't want lah. Finish leh. Boleh faham tak? Saya punya kerja sekarang, saya buat dakwah. Saya buat live. Saya tengah cerita. Saya tengah promote, suruh orang buat dakwah dan sebagainya. Kalau you tak suka, swipe lah. Kalau you suka, you dengar. Saya pun takkan paksa you mesti kena dengar, you mesti kena ikut. No, we are civilized people. But don't tell me to stop what I'm doing.
Do you get the point? Seperti mana saya tidak ada hak untuk menghalang kamu, untuk kamu nak promote LGBT kah apa kah itu kah, boleh faham tak, dalam situasi sekarang untuk kamu tak ada, because I am not in the authority. Do you get the point? Begitu juga kamu pun tak boleh lah halang saya, kata you kena cakap ini, you tak boleh cakap itu, you tak boleh cakap ini. Saya boleh cakap apa yang saya nak cakap. Kalau benda tu salah, you betulkan saya. Sekarang ni problem dia, bila kita cakap, dia orang tak ada point mau betulkan kita. Cara dia nak stop macam mana? You jangan cakap. This one I think same thing that happens like within the Muslim community, you know, like Wahhabi stuff like Salafi, that. And this semua aliran-aliran yang ada. These kind of people around like what, taksub, right? Yeah. Taksub for out of nothing. Sekarang ni contoh, kalau saya buat, saya cakap, kalau ada orang nak defend ataupun nak datang depan saya untuk berhujah, saya kalau tak bagi, okay. Saya welcoming people. Please, sekarang pun saya cakap, kalau ada siapa-siapa. I think you guys send out a lot of like invitation throughout your career, right? As like a Thai like invitation, right? Every time last time I saw in like Facebook, okay, now the letter invitation sent out, but hey, how come there's no talk? Tak ada. Kita hantar. Even amongst the Hindu pun, kalau you rasa ada offended dengan apa yang saya cakap dan sebagainya, you datang, kita boleh buat. Saya tak kata mesti kena buat secara terbuka live, tak ada. Kalau you rasa you tak mau dikenali oleh orang, you tak mau nak letak you punya muka dekat public, takut orang kecam you, mungkin orang Islam kecam you ke apa ke, it's okay. You bagi tahu dengan saya in person, kita boleh ada program tertutup, saya dengan you boleh bincang dengan saya apa benda. Kalau you boleh buktikan dekat saya apa yang saya cakap itu adalah salah, I have no problem to ask for apologize. Do you get the point? Saya tidak ada masalah untuk meminta maaf jika saya salah. Tetapi jika kalau kamu tak boleh terima kebenaran, kamu nak suruh saya minta maaf, what is this? Come on. Understood. It does not make sense. Alhamdulillah. So I think hatta waktu problem ini bro, there are some politician call me. For what? Waktu isu Hindu tengah report, ada yang bagi tahu, brother, saya tahulah you cakap me benda semua betul. Hindu I'm talking about Hindu who call me politician. Saya tahu you cakap me benda semua betul. Tapi you know lah this thing. Ayah, you minta maaf sajalah, boleh settle. Saya kata, hello. Mana pergi prinsipal kita kalau itu pendirian yang kita ambil? Do you get the point? So kita tengah bagi tahu dekat orang apa? Apa yang kita tengah ajar? Seolah-olah macam tadilah, 2 campur 2 adalah 4. Boleh faham tak? Ada orang ajar 6, ada orang ajar 5. Saya bagi tahu yang dia ajar 6 tu salah, yang dia ajar 5 tu pun salah. Yang betul adalah 4. Okey, ini cara kira dia. Ini tengok dapat berapa? 4. So dia salah, dia salah. Kalau you jadi seorang cikgu, bila you ajar, yang salah you akan cakap tak dia salah? Akan cakap ke tak ada? Yeah. Yang logically salah. Salah you kena cakap. Kalau you tak cakap salah, itu bermaksud you menutupi kebenaran. Itulah dia kafir. You get the point?